lo suafa. Ia vi ia de lofa maranga le lei o le tua lo tātou tama wa mawhai e tātou o nau le mairo le nitu la fiafi o la stofi ilo na lofa malo nanga le lei. Fagalilo Samuelu al popo tuava o matawheo. Ule epa whawhitai sua ia o i maua nei o la ma ta uniatu ta penaina o wale tātou wholongo le nitu la fiafi. Ia mare tasu e tu ia lo whatasi mai fo i le tātou sui o la stofi i le whaifi au ia Pastor Doreen o lo tuatuangia i whi au mangaruenga. O lea ia e tātou te mua pe lava revi inga mare whawhitai le tua a walo na lofa tele na wā. Malo na anga le lei whawhitai le manawa o le malosi. Ia whapena fo i malo na wha malo loini o tātou tino. Ia o a lava whaarabilava le tupu mai a fiailo tātou o la tupu ae. E whawhitai ei mo tātou tino. Ia tātou te vi ia pe lava lo tātou tamā. O ia o le tua e whaabavau lava. Ia o le nei lai tu la. Ia o la whapena o te tala o le tātou polkalame. Ia i se tātou te talo. Ia mai o le tātou talo na whaanga solo tuai lea i se peso whiwhilia. Whawhiroa ia tuai fo ila o tō awhewhia mai. Ia whaanga ino rene taimi o tō lape mai lava si o tō whaala o longo polasi upu mo tātou rene tu la fiafi. Ia o na whaawau leo tātou polkalame i se talo. Ia tātou talo whatasi. Le tuai lo mātou ta mapa ia. O ila ua fio e ule mana ma le malosi malava. O le nei tu la fiafi lo mātou tamae vi ia pe lava oi iau ngā ruenga mamana. Whawhitai te le lava i lau pui ngā lofa ia te i mātou. O e tai mai i mātou i le ni aso. A maisi so mātou wola vai lo mātou tamae e ala i lo finangalo. Le li ia lo mātou tamae pa ia. Whawhitai o au whalololo mātou te mau e o fiufi ia te mātou. I ia fo i lawa fiolo mātou te mā. E ui lawa ni whale tono mātou nei tangata. Aisa e alofa pe lava ma tau ma whai lava e whaatonu tonu la mātou nei sāwalinga. O se o leo ma whale tonu lo mātou te mā pa ia. Whamole mole. Aua re tue mana tuaina. Leli ia lo mātou te mā pa ia. O le nei tu lao le taulanga lau whanau. A ule tua lo mātou tama ilo vi inga. Whaftai vi ia o e whaavavlava. O le afo i lava le tua lo mātou tama i tanga ilo mātou whaatua tua. E whatuiti lo mātou tama. Whaonga ina i lau fio. Matasi mai lo mana pa ia lo wanganga pa ia ia te mātou i le swafo Yesu Kiriso. Amen.
Ia whaafitai malo lava le whawhiawhia, ia e whaawhelua e to fo'i tato paanga matango fie ua mawhai o na mafuta mai le netu la fiafi, ia o le alofa mareanga na leo le tua, ia whapenao na wha malu malu pe ia te o tau i o tau lunga, ia ma whapenao na taita ina o tau i le while muaro na alofa malo na maro, pa ia o le netu la, ia e whaafitai wha malo lava, ua a tonu foi ua amata na tātou whatastasi atu i ainga o wafi au mga luenga sa whapenao na whawhenga iai. Ia o nisi foi sa whaamuli mai ainga a wā foi le tau sia ino lo tāua. Ia ai le ngata foi lea ia ua to o telefuta mai ti ua mawhaio na no foi i ainga le nei vai taimi ona o le whaalavilavi whaamai o lo pesi. Ia mātou te whaaftai ma whaamaloa tuai i mātua. Ia mauto umalava lo ngā lue whatasi mo ainga umalava ina ia maua le toa maanga fia fia. Ia le ngata ilea ia maua fo i sosuani o le tasi. Tupu mai e o le atunu ia whamalo lava. Ia ele esa mātou tala sili atu la auto upu. Nei te o sala fo si mātou leo ia na whapena fo leo na mantu ina mai. O le au na vai lava. Ia whawhi leo atu fo i le iao wharupenga umwhaio na mafuta mai. Ia o nu umala alafanga. Ia lawa whaingta ia atuai fo i mauto mamanu. Ia whapena pia le lofa maleanga le leo le tua. Ia se lau manava, malo lava James, Bernard, thank you brother for joining us tonight. Le malu Lina Slade, Palamo. Ia malo lava, ia la fionga whatonu. Tule epa whawhitai sua. Ia malo, minute loto niu, ia ma taolo tonga. Tavui Leota, ia malo lava. Liz David, ia Fido, malo. Le whatasi mai tato Bokarame. Ia mafutanga, malo fata malo lava le mafuta mai ia apena fo in fata lo fatu ile sunga fa fenga lafo pulo tanga lo tawanu ia fa tai lava le fata si malta topo kalambe Luisa fa mausili ia malo lava le mafuta mai le neitu la fiafi ia fa fero e to fo ile au fa penga ia sepolona tanu vasa ia fa malo lava ia fa pena ona maua perso e fua male langi mama i lau sunga le whawhengai ngā ruta mao ngā luenga le tu i Los Angeles, ia mā lo lava le patasi mai le netu la fiafi. Luisa whamau sili tālo whalau sunga Pastor Fagalilo Samuelu al popo tua vau matawheo, whapena fo i le IT, ia male lua tautua nei a fiafi, ia whaaftai mo whamanianga tasi e fo iatu. Iona tana, lalo ulu, ia mā lo lava. I ia le lofa maleanga le le ia te oe male ainga, ia whapena pea on tu mau le lofa e whaapavau. Ile swafo Yesu Keriso whaftai tele lava. Ia, marito tele foi o tau, ua vave tele foi ila o tau join mai, ia, ua tuai foi fai tau wa tamaititi mai savai, ia, ole ala lea. Ia, pata alofa tu pea lava ile swafo Yesu Keriso, a ore taimire nei, ia la tatou wasi yasi atu se pese le vai foi, wa wheloa ia tu ila o tau mamalu, ia, ai usi mai o le whaafonga ili pese wa sau nia ma o tau. Tupe
Ia whawhtai tele lava mānei o whawhiawhianga, mānei a whori pese sa o tātou na whalongolongo iai. Ia ore nei tūla, ia o la whapena na whasoro solo pia o tātou nei Port Kalame. Ia o le asiasi ato e maotanga se ngase i nei taimi. Ia tonu fo i oro iei pe lava o tātou tua a o uso matua whawhine. Ia le ngata fo i leo o tina o lo o maua i lato i maitanga. Ia o le whanau fo i oro whapena o na mawhitia. Ia polea fui lava se tasi lava o loa whaine le nei tūla. Ia ele maua o tau sua whaalo sila alo whamai le tua ia ti o tau i taimi o pōpua ngā. Ia mana tua i tātou o whaalawe lawe nei e lo tutupu mai e a awhiai o lo tātou tino. E le o a awhiai o lo wanganga. E le o a awhiai o lo loto. Pau lava le a whaine o lo loto i tonu ona o lo langona o le tina o le ti ngā o lo o i lo tino. O le ala na e whaalata lata atuai le sifa fonga o le tai a 4 Radio Samoa e wha maa losi atu i ate oe a o e iai i pōpua ngā mwhaingta. O la mato ne wha maa losi au e wha pēr. Le eise a whaina. Mato te wha maori ma tu mau pē lava i tāro sanga i le atua i le aso ma le aso. E tofu lava i tātou marita māmal tina. I tātou la nei o lo o malo losi. Ia avea i tātou ma leo i lātou o lo o vai vai. Tātou te ave lātou suafa i le atua. Tātou te siitia i lātou i tātou tāro sanga. Pātua tua fo i tātou i le anganga pa ia. I lona ngalue puna wai mo i lātou. Tātou te tepa tau lai fo i a Yesu Kiriso. O ia lava o whai mata i mua mo i tātou e a fua i a tātou talo. O ia lava le ala le pumoni ma le ola. Ia, o lea e whapea atua i le nei taimi ia talofa, ia ono sai, pōpua ngā mwhaingta. A inga auta ngā vai a lave, kolonga manuia i lau sunga manuia lava, alofi 5, o le ne yaso,
alofa atu mo le au ia whaafutai tele lava whamanuia mai ainga. Luisa whamausiri ta alofa atu le au mafuta uma, hi my darling, Lady Master ainga au tanga vai lave, ia malo whaafutai. Judy Leafy, ia malo lava tinare mafuta mai ta alofai, ia talo sia o manuia o tau i Riverside, i le nei tu la, ia whapena fo na whata alofa atu ia Saipani, ia amituana i ta alofa uso malo lava le tau wata ia whaafutai tele lava uso, whaafutai i ia le li i le lofa mareanga le lei. Io lele nai, e mana tu aina i o tātou tu a i taimi whape nei o tātou ainga. Ia malesi fo i tu, e le whape fo i na le mai le tino. E ai fo i nisa o tātou o lo mai le lai le nganga. O le mai le na o le mai o le vai vai. Io le vai vai tātou te talo wha amalo si au mo i la tau. Ia iai pele atua lo na lofa manu na ngare lei. Au se upo fo i e wha ma lua i fo i. E wha file mua i fo i tinga. E mana e fo se pese ai wha e nao na iau na upo wha amalu lu le nei tu lao. Le temi le nei ali taina le tātou pese. Ia la tātou te talo. Mo o tau lo wha whea ngai ma popo ngā mwhainga tā. Le tuai lo mātou ta māpa ia. O i lātou umalava nei na palapala ia i o 5 mai le amatanga. O i lātou umalava nei sa e whaia i lo whātusa. O i lātou umalava nei wa e vala awina ia te i lātou e avea mawhale te wha awhio ai. O i lātou umalava nei na maliuti ngā i e sūlunga o le sā tauro. Le nei wa ti ngā i lātou, ua vai vai le loto. Ua vai vai fo i le tua i le te pataula i atu i ate oe. Ua pei ua le mawhai o sa tangata ua pongi sā le va ai. Ua na o lima tau tango lo mātou ta māpa ia. Ua le ngana. Ua le mawhai o na sāvalia. Ai avea lo mātou nei leo le tatalo le li ia lo mātou ta mā. Pa manu iai lo mātou nei whaatua tuatu i ate oe. E whai le māla whaavenga ina mo i lātou. Ne li ie. Ave ese peo mātou se ai manatua i mātou le le lei. Lo mātou ta māpa ia whaunga i o mātou nei talo le nei tu la. Mātou de tangi tau wānau i lawa fio. I le suafo Yesu ke riso ilo na maliu malo toi tu mātou te whaatua tua tuai. A vea i lātou le nei aso māso fia fio vāvenga tau i lawa fio. I lau suafa Yesu. Amene. Ia o le taimile nei o si mai o lātou whaafonga i le pese o saunia. Lele
Ia malo lava atonu mo fafia ino lo loto maluanganga i le pese malu le nasa tātai atu mo o tau. Ia re nei tula, ia ua taulis fu mar 5 minuta tia nei tula e fitu i le aso tofi ti fafonga o le tai au for Radio Samoa i Long Beach. Ia e whatalo whatu fo ia te o tau umalava, ua amata ona patasi mai le tātou porkalame le nei tula fiafi. Ai le turi tui le loa ina le tātou porkalame whapian whatulanga ina. O le aso sa nei, o le aso sa mua lava leo le atou sila mamai mua mai ai, sa mua i whafo ma sa mua i te tonu. O le awhape nā o na whaasala lawina atu sa o ai o le whainga lotu i te tonu o le tātou le tio. Ona o le whanaive lave ua tāpunia o whainga lotu ma tāpua inga i te tonu Amerika ona o le whaamai o le coronavirus. Ia o lea o mai o le upu mai le whaatonu le awhionga whaafitai tu le e pasua e whapea o le a whaasala lawina atu sa o lava e lau la au le wālesi whaasala lau ma le TV mata ma le mai moa o sa moa i whafo ma sa moa i te tonu e le aso sa nei o le aso sa o mai ai. Ia o le a whapena fwoi o na o tuina atu o le teimi, ia ma whaelo atu a o whaawau pere tātou por kalame. Ia tare tonu fwoi le nganga o le o whapena o ni einisu o tunu o le aso ngā fua ia te i lātou. Ia o le taimi mua le nei o la whapena na ngā rurua e fwoi le ofisa e whaftutu na i pora le taimi e whaingo fie ma se taimi e anga waa mo tātou umalava. A o le aso sa mua nei ia o le taimi mua le o le whainga lotu o la whapena o no tau. Sila ma mai mua mai ai ma whaalongolongo i se upu mai a whionga pa ia le tua i whaiwhi auto fia o le aso sa o lo manai nei. Ia o le taimi le nei i o la whapena o tātou wasiasi atu e whaatalo whaatu le to o tele o mwhaiona mafuta mai. Ia malo lava Evelyn Brown, ia Ben B. Vai, malo lava le whatasi mai, Hex, Panama, o wano, ia malo whawhatai le whatasi mai le tātou pōre kalame. O le, ia whamena po, o i so le tālo whai se uso, ma mau tele li papasata wali e te whatasi mai, ia na wawhionga sua po nesi whaavai, ia uso, ia malo lava, ia whatasi mai, ia tina lava ma mau, ia ta moaro e whatasi mai lava i e whamanuia te ati oe fo i leuso ma le ainga. Ia maua pea le nofa ma le anga le leo le atua, ia pui o tō mai whamai o ropi pisi. Ia o le taimilane nei, ia le tātou au mafuta o na o tō. E au le lei lava o tō, a o le taitaina au le lei po o tō. Ia o lea la u whapea se manatu whapea o lea tai natu se pese lea e fō ai tau au, ia ma whapea nā na whaloloa i o tuli, ia wai umi foli tātou whatasinga le neitu la fiafi. O le taimi fast fully minuta tia neitu la fitu o le pese ua whai mai tu lili mai le aniva. Use mai la tō whafifonga. Unu
fatasi mai lo utino pe ape talu le fia vai lo fatu pe watu ia ise pelu mai tulili se maya la ia la maasalafa ua ofia inu vai malu io loi mata pese matango fie ia whaftai o le pese na ia tulili ia o le pese na ia tulili na sa o tātou ona parangolongo le matango fie fo i uputu sie teini o le nei pese ia malo lava ia o le taimi le nei e whatalo whatu i le to tele whaina mafuta mai. For those of you who don't understand Samoan, yeah, don't feel bad by yourself, me too, I'm still learning. So I would like to say thank you to all of you for joining us tonight. Thank you for everything that you guys will do supporting us. Yeah, and I also like to say, you're welcome. Sorry that even though the Samoan language is very rich and is very lovely, but we know that you enjoy the time that you are on this radio, and you are part of our family. So thank you for joining us tonight. Yeah. So I would like to say hello to some other members that they join us tonight. Yeah, malo lava ia maima ala yasa. Yeah, malo lava le fata simai le porkalame le netu la tala lei tui fau oi the fau malo. Yeah, sorry watau ngalo atu. Yeah, malo lava tenari mo nanu tauti ya faftai Barbara Matafeo. Thank you, honey, for joining us tonight. Yeah, I love you. Faftai lava. Yeah. Pena foi ona io mai le lilo Fagalilo le singole le pista mai tu fa le to su e tu lili le mulim tau ya Selena ya taisia ya malol fata si mai sera after sister ya malo lava le mafuta mai le tato por kalame Luisa fa mausili fa after tele lava saipani ami tu na isa ula ita wosi malo lava ya o siva le lava siva na ile se siva fa le tonu. Ia whaftai tele lava le mafuta mai le tātou Paul Kalame i le nei tu la tapo nuu anga vale mā lo lava i lau tō whātalofa mora soifua lau sunga Pastor Fagalilo Samuelu o le popo tua wau matawheo whaapea le awhionga i le aiti whātonu tui le epa whawhatai sua mana wia le Paul Kalame
la lau ia whaafitai le malo le whatasi mai. Tina fwai tanu vasa ia o le wharetua fo ile o le whaife au ia le tama ia tanu vasa lo ngā lulue i Los Angeles i le ekalesia tele. Ia whaafitai fo i loto le lei Dorinda Tawanu ia malo whaafitai tele lava le whatasi mai. Ia whaafitai malo fo ia vaitawa to alima. Ia whaafitai tele lava le mafuta mai le tato porkalame le netu na fiafi. Ia whaamaloa to fo ia toa mata afa po o mata afa. Ia malo lava le whatasi mai le tato porkalame. Ia Francis Williams, yeah, thank you for joining us tonight. Yeah, whaafitai tele lava. Yeah, Luisa Whamausiri, hey, Sister Barbara. Yeah, malo lava, yeah. I think Barbara just got home from her hair appointment. Yeah, malo. Yeah. Tapunu tawa o ya anga vale, yeah. Malo ia tawa ia pa pere tato mafutanga ni ia fiafi. I le whelo ai mai, ia le whatasi atu foi. Yeah, malo lava, yeah. Tarusia o malo, o manumia uma lava o tau le nai tū. Ia wā fwoi wha mai o lo pesi, ia wha pena fwoi le tātou nofo vāvā mau, a o le atua lava lo tātou visota inga. Ia o tapu nuu fwoi o le tasi na o le sifufonga, o lo tō whaalongolongo mai i aso tō nai le porkalame o fiafianga, ia o lalamana papa au mai i le ai o au se tālia, ia whaafitai lava le whaatasi mai. Ia e toi wha manata tupe lava, e tu ia tupe lava, mana tua o le aso sa nei, ele ma ua le taimi o la whapenao na tau sila mawai moa ma whanangolongo mai ai i le sauninga o la whapenao na tui nātu sa o lava e lau TV o le leitio o la wā lesi whaasala lau le sifa fonga o le tai a fau mai to tonu lava ilo na ofisia whaasala lau. I le mafu angora le pokalame ona ua whapenao na tapu ni o whaita toa o whale tapu ai ia whapenao fo i ma le tele fo i o tapu inga mo whapenao na nofo i whale le to tele o na le puipuinga a wane coronavirus. O le eio le wha moe o wha pēr le ala mai e le wha tonu, wha whitai tu le pasu o le wha pēr o na amatalia o le porkalame fau, e leo mai lopo le ale umi, e fuafua fo i lava i le ale tusi a mai tono le sitete, ia wha pēr na fo i tono le ai maritu malo. Ia au le temile nei, o le sifa fonga le tai for Radio Samoa, o le a wha pēr na o na tuina atu sa o lava o le whainga lotu, e tai o la sa se taimi o iluma, ia na whapena leo na au te lenga atua mai o le wha moi, ai ma le temile nei na o na wha iloa atu lava, ma tu i atu i ate ore nei tu la, ia pautangia le tātou nei whaasara launga. Ia o le temile nei, ia o le a whapena o na tātou sa valivari atu i aso whanau. Happy birthday to all of you celebrating your birthday today, this week, next week, or this month. Ia vi ia le lofa ma le anga le lei o le tua. A whapea la oe ua whatu a tasi le se kone, o e whanau mai, vi ia le tua. A whapea la o oi o ta māpolitina ua se lau ma le fitu o tau sanga le nei aso, vi ia le tua. A whapea foi la o oi o ta māpolitina ua ta i varu sa furuiva tau sanga, ia wha solo ma le fitu sfumariva, ia o le ono suma le fitu, ia o le fast fulu, ia e vi ia le lofa ma le anga le leo le tua. Ai a whapea foi o se aso na whanau o se mafutanga whale ainga, ia vi ia le lofa ma le anga le leo le tua. Ia whapena o na whaatele ina tupea le tua ma whawai o ase tele. I le ola ma le malosi. Ia whapena pia o na maua le mawhutanga o le fia fia. Iawe e moni lava e taimi e iei popo ngā mwhaingta. Ia rei o tu mau pe lava le fia fia ma o li oli te tonu ia te tātou. Mua o le oli o le te tonu. Ai le mua o le ti ngā pe a le maua sau whala au. Ia le maua sau teu. Ia wale maua sau barbecue, ia po wale maua fusi nau mama, ia po le alava. Ia ave lau whawhetai i le atua, wa ia whaopopo le nei taimi, a le aso ma sina matau sanga tele, mo oe i lau soifua. E lor manatu whapea, o le a taina atu le pesele mai a Felice Mikaele, e whapena ona wape manatu whapea o le a taina atu le pesele mai le palo vi inga, o le aso whanau, e whapena ona teu wai o le tatu waso, ia au si mai ala tō whaafonga, o le aso whanau. Whaameta
ia mai Mori atu o alofa anga ma fa'a manuia Happy birthday to you all ia manuia Loa sa whanau nei wa e au ni a tato whaafetai o lea tua lava ia vi ia Lea tua e whaafetai loa lofa winga e se wa e foa i mai ai nei a sote Alofa angalo ai ngalo aso soifu Ai au ngalo mola o ai na ai mai se lea tua So if I Ola fia nato Walenga tai Loa sofana Lendei ua unia mai Fa amanuia lea tua Loa sofana So se te lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele le tu ai fa fetai lo fa winga se wa e fo ai mai ai nei a so te lo fa Ia ona pēa i lea male moli ngā o le keke sukalaki, ma le keke vanilla. Ia pae vaela i o le keke o le aso whanau, tufa atu i le lua te tua oi, alofa atu mo i lātou, e tusa lava pete le ai se keke o le waso whanau. Ai ei lava lo neipa, ia wa wha pēnā le fia e maua o lo waso whanau. Ia o le fianga whātasi le nā, vi ia le atua i au tau waso whanau, ia se i whatalofa atu i le tato au mafuta, Ricky Abalo, ia mā lo le whatasi mai, praise God, whawhitai lava brother. Tā vita tau wānu, ia whawhitai fo i lau sunga. Ioi, le o vea mā whautua i le o le ngaruenga, ia mā lo lava le whatasi mai. Ia whawhitai Ricky Abalo, ia mā lo lava whatalofa atu i lau sunga from New Zealand. Sole, bo mai fo le au kiwi, sole, ia mā lo lava. Ia vi ia le lofa maranga le leo le tua. Ia mahalo tāwita tau wānu, tāna whanau lau sunga le whawhengainga, ma le IT, ma le afiafi, ma le nei afiafi manuia le Porkalame God Plus. Ia whawhitai malo lava. Iosua Ioane, ia sui sami, ia malo lava le whatasi mai le Porkalame. Ia whawhitai vi ia le awhanga le lei ma le alofo le tua, ua maua i tātou le nei tū la fiafi le fia ma le manuia. Ia ole Tovala Alia, ia malo whawhitai lava, ia Oscar Now, whawhitai, ia malo lava le mafuta mai, ia vi ia lava le lofa maranga le leo le tua, ia Barbara Matafeo, hi, ia malo, thank you honey, ia wale lei whawhitai lava, ia malo whatasi mai tato Porkalame, ia si au nofo,
tautolo ia whaafutai ia siau penga, whaafutai malo lava le taumawhai, whaafutai tele lava le whaatasi mai, Guadalupe, ia le pua, ia malo lava vi ia le langa le lei ma le lofa o le tua, o mawhai on tātou whaatasia le nei tūra fiafi. O le teimi le nei o la whapena o nā siasi ere tu tātou polokalame, e vaenga ese umalava o le malo. I la tōlo o ngā lulua i te tonu o le militeli, ia whapena fo i te tonu o whale o fuimu, ia o Coast Guard, ia po whea fo i le ofisa o leo, ma mata ngā ruenga ese patino i le malo i le puipuina o lo tātou sa o le tonga. E mamori a toile ngā whaafitai tere lava ma le si whafonga o le tai a for Radio Samoa. E tu sai moro lima tau sa e tau toa i te lava ona e amo o le whanata avili. E puipui ai i mātou, ia awa vea lava o tau, ma tali tā mo i mātou i le roto alofa ma le angale lei. O le ngaruenga le whaingo fie, e le whapea na nofo lava si lima o tau ua o tau whaia lava le nei ngaruenga ma lo tau loto a to atua, o lo tau loto a lofa, o lo tau loto lava i le roto nu, ia tama Samoa, teine Samoa, whanau o Samoa, ma whanau lava le tua le tono le malo. Ia manuia lava la au tau ngā ruenga. Mātou te momoe ma le fia ma le malio mātou loto. Ai tangilo mātou loto pe a tupu mai se whaalave lave i au tau. O le ala le nai whaapea tuai. Vai lava le loto le teimi o le mawhau atu i ati au tau. E le lava upu mātou te whawhitai atu ai lo tau a ngā lofa mareanga le lei, a o iai o tau i te tonu o malai taua. Ia, o parapala umalava masai lo manawa se tu lolo ngutu maleafi masai o lima. I lo tolo i le lau ele le tuafa. I lo fia inu, lo vai o lo fia moe. A ua le mawhai ai, lo wa lofa, ma lo nau i lau tautonga. Ia ola le tangata e to tasi. A ola fo e se tasi e to olua, i ia le tua. Paftai la o tau o nanga. Ia whapena na fo e atu pe le tua le malosi ia te o tau. Ma le tatu au mafuta fo le nei tula, mana tua i la tau o lo i tonu o le malo. Mana tua i la tau i taimu whalavelave te tupu whafusei, mana tua i la tau i taimi ai tātou te le mamoi. O veterans, mana tua whaafitai i le tua mo i la tau. Ti ta talo pe i le tua. Tātou te tū mau i le whatua tua. Wa i la tau o lo whapena o na ngā lue. O le tala fo i e masane i tātou i sā mo i tātou tua a. E mai alan na lava o na mo le whana i le tautonga le malo, o na e toa le loto. O la le winga, le whapeo le tō whale mi mitai, a mai o le toa na o le alofa, e a lofa le loto le tangata. Ia o le whapea tuai le nei tū la, upo wha malu, e whapai atuina i au tō umalava. Ia manuia a tō whaiva. Po fea lava po Guam, Filipino, po fea United States, Lucia, po fea Hawaii o tō iai, ia whapena ana whaatasia tu pēra lofa maranga le leo le tua, ia o tō maua le malosi, ia o tō mataala. Ia whapeo e vai, ia musu atu i le tasi o le leo tua, o i o ngare lue whaatasi. Ia mawhai enu se vai auli, pa malosi e tō tino. Ai fa lese mea ia malosi. Ia mapupula o tō mata. Awale mamoe o tō mata. Ia o tō malolosi. Pa manui atu le tua ia te o tō umalava. Mātou te nofo atu mali fia. Mātou te iloa. Ua saoloto mai mātou i le fili. Mana whaaso songa. O le ala lea. O le atai na atu le pese lea. Ia po whea lavo e whaafonga me whaano longo mai nei tū. Talo sia o e mano lo mai. Mai mo mai. O le pesere nei mo o tō Felice Mikaele, usi mai o la tō whaafonga. Hanta
Ia malo lava whaafitai le sa mai whaafitai fo i le mafuta mai le tatou porkalame le nei tu la fiafi. Ia mautou whato ama whai o na mafuta mai le nei tu la o le pese le nasa tai nea whaafiafia tuai ia tatou walo ma whanau ia o mātua ma ainga o lo whapena o nei o i la tau te tonu o le malo iso o se mata ngā ruenga lava i leo na o Amerika ia o Guam o New Zealand o Australia ia po o whea lava o ke lope o lo whapena o na pai mo la tonu le nei vai taimi au ia i la tau te tonu o le ngā ruenga. Ia o le taimi le nei ia o la whapena o na asi atu i whaiwhe au umalava. Ia ao whaarupenga ia whapena fo i ona la tau o na mafuta mai i le tō tele i le tātou whata singa le nei tu la fiafi. Ioi, na i usoi, yo usoi whaiwhe au. E le ai o sea whaina. E moni lava o tapunia whaitatua o ona o le tū la fono le ele. I hao fo ia te tātou o na whaautangia ma tātou usita iai i tū la fono mai to tonu o le lawa le ele. I le pui puia wale ngata fo ina o i tātou. Ia e whapena fo i tangata lolotu. Ia e mase fo i o tātou a inga. Ia e whaapai wānua tuai whaapere si wafonga o le tai au fau. Ia aua le whapena. Ia tātou maua pēr fia fia. Tātou mafuta pē lava i le tua. Wai whao ngā fo i lava i le tua. Le tūla fono lau ele e pui pui ai o na tangata. Ona, ele whapena ona o i tātou e tausia le tūla fono le tamaa le langi. Ia e whapena o na tātou le tausia le tūla fono i le laro langi na ia o na whai. Ia o le ala fore na e whapea tuai le sifa fonga o le tai a Full Radio Samoa. Ia e moni lava wa le whataunu wina fo i le tele o tātou pai ngā lotu i māsani i aso sā uma māso lulu malava i tonu so se e kālesia ona o le wha mai o le coronavirus. A ialo maia. Wa iai fo i o le siwa fonga o le tai a Full Radio Samoa le porkalame o le whatulanga ina i le aso sā nei le whai ngā lotu mua lava o le awhapena o na tu ina atu sao lava i le tātou TV o le tio ma le wālesi whaasalalau i mata wha o le lalo langi. Ia o le ala le talo to elo topa ia mara o to mamalu. Ia o lo iei fo le numero i to tonu o le la au le siwa fonga o le tai a fau. Ia po le a fo se to wha e ifo i ate oe. Ia whapena fo ne vala au mai. Ia o lo iei fo le email i to tonu o le tātou wālesi whaasalalau o le SOT Radio Samoa radio.samoa@gmail.com. Ia e whafso tai mai ia po le a fo i se to wha e ate oe. Se por kalame fo i whaafina ngaloina. Ia whafso tai i whaatonu le a fionga ia tuila epa whaafitai su a maripere stene e le ao whaalupenga ia tanu vasa. Ia o le whaapera se manatu whaapea. Ia na i oso whaife au. Ia tala to ina Samoa fo le whai mai don't you popol. Awe te popole. Ia e malo lo le lei. Waso whape nei ia to anga e whaitaula tatu tusi. Ia to anga mafo whau le lei. Malesi i tu wala au lau e kālesia. Asi ata i lato e whao ngāre telefoni o penga ta whailangi. Lungo Facebook. Ia po whea labado e iai ia whailoa atu ata i lato ma asi i lato. Ia po a mai lato i le nei vai tau o na ware wha mai wale ma whai foi o na sawa lia e tātou. E te tono le matou e kālesia au wha peritala. Wale ma whainu toi o matou whaife au fo e tono whare mai. Wa tau fia i mātou le asia singa atu i whare mai. Wa tau fia i mātou o nā asia atu i whale o tangata mātua. Wa tau fia i mātou i oti. Tau fia fo i mātou i whae poiponga. O le telo o tula whono ia o ta tia mai tono le stete o Amerika. Ai mai se e fo i ma California atoa. Ia tātou whaautangi eina. Ona e se selo fo i tātou. Ia mātou lia fo i tātou to whamalai seno lai lalo le stete o California. Ia lo whapena ona klopo. Ia e whaingo fia lava ia te lātou, ia na whasalaina i tātou, i le nofo ai whaa, le tūla whono, i le tūla whono la wale. Ele, ia o le taimire nei, ia, tālo whaina i oso whaiwhi au, whaafitai mālole ngā lue. Ia le asfo ne, au whaatua le tina, wala tu fo le ti apo le taime whati ngā ia te oe. Ia, au maiso alunga, whaisinau mālolonga, whaisinau koma, ioe, whaisinau miti la teti, ia, tā o mai, ma whaafonga mai le peso saunia ma oto.
Send me the pillow that you dreamed of. Don't you know that I'll be there for you? Send me the pillow that you dreamed of. So darling, I want to dream of it too. Tie me uma, ote moe, so atasi, male, mafai na ngalo, ai oe na ngani. Sei to my luna, say yo miti ai. Ia malo mana ia foli pese sao tātou ona whanongolongo e le nei tu la. Ia mana tua foi fai feau ia safa pena foi Yesu sa fai foi sina ia moi ina ua folau watu o le waa ilunga le vasa. Ia safa pena foi na fai sana miti. Ia o foi ni manatu mama foi tātou le nai tu ia au ngā foi le moi malo no. Ia wa whaonga ina foi le tua le nei taimi vesim poponga ia e whapena le whaafso tai. Ia mawhai e fōi le tātou Sabbath, se tātou mālolo le titi, ia matoe saidi ili tele le mālolo le tuamalo na whine o le taimile nei, io e la whamanato atu pēr i le aso sā nei, o se aso mua po le taimi mua fōi leo la atau sila mamai mua mai ai, i le whai ngalo te tu ina tu sa o lava i lau TV, le TO, malau wai ale si whaasala lau, si wafonga le taia for Radio Samoa, o le whai ngalo tu ona, Wa tapunia o whaita toa o whale sa umalama whale tapua i te tonu Amerika
ona o le sasa o le whamai o le coronavirus. Wa e la le tō wha ma le whautanga le loto i le whaatonu le awhionga tu le epa whawhitai sua atu ai whoi mapares tene le awhionga i a tanu wasa i a whapena o na whaawa wina pea o le whainga lotu te tonu o le siufafonga o le tai a 4 Radio Samoa. O se teimi o luma o na tō whaafonga mai lea o la fo ia whaasuanga atoa le prokalami o le whainga lotu ma lo o la tō o nei lua ese o tatu wasa o le aso sa nei o le aso ngafua i tasi nuu o le lalolangi ia e mawhaila wana fututu na i taimi umalava wa o le Radio Samoa o whapena o na sao niuni mai lana awa unanga mo le tuina atu pe o le upo le atua i te tono lo maota ia ai mai se fo i le aso sa e lotu pe i lava tātou i tātou ainga awa maua le ni awanoa e whasara lau matuina atu sa o lava e la wale si whasara lau i lo maota malau lawa lo nuu malau whaafioanga. I o le temide nei tātou wasiasi atu i le tupulanga ioi. Pe mai le tala fo i le whapei tātou Samoa o le tamaititi Samoa e a vea lea whapei o se mō li e se sulu mai i lunga o le maunga o le fesili. Aisea, e ese lava le tamaititi Samoa mai tamaiti lava i le awa oina. Pe mai e awa o lava le tamaititi Samoa e mua o na tā o le ngutu. Le upu fe mai i lea o le tautala. Lua fe mai o le teu o vai i lea i lana savali. O le tolu fe mai e awa o fo le tamai titi po le teni titi i lana nofo i lea i le faa alu. A e tu uala me umana e tolu o e le tupulanga mai tātou fo umatu tua mai i leo langa faa Samoa. Tātou te tueva ai lava i le ngā luenga whaia le lofa mareanga lelei e lea tua lo tātou tamā i lea awa awina o tātou mātua. Le nei wa tātou o na whaia inga ua whai whanau ia whapena fo na tātou o na whaaso atu o mea na awa awine o tātou tua ia te i tātou a o le tupulanga i e rosa vari tau tala nofo whapena e foi le ava matangata. E ai le tupulanga o Samoa i o e whananau i Amerika o Ausitalia o New Zealand ia po whea lava. E ai fo le tupulanga Samoa o whananau i Samoa whapena fo i te tuila ia atoa i fo i mamanua. Yo e tu tusa umalava i tātou o tātou umalava o Samoa. Ai vi ia le atua lona alofa marona ngari lei. E ese fo i le la lao le nā vini le nai tū. E ese le tasi tū. Ai tu tusa umalava o na fua. O na fua ia tā whaalongo. Ia tā ua mātu. A whaalongo i tā ua le tamaititi. E maua i tā ua le mele lei. O le mele lei e le whape o le sasa le ai. E maua i tā ua le hola. Umi le lalolangi nei. Paula valo le tula funo lo tuina mai e le tua te tono le tuspa ia te pulanga Samoa. Ia e awa ilu ta mama lau tina. E wha leva i o waso. I le lau ele nei. O lea lai wha pia tua se manatu vai lava le sifa fonga o le taia 4 Radio Samoa. E pule lava oi. Pe te taofi, pe te pue, mai e toi tongi ese. E na ona o fautua atu pe lava ia te oe. Te tui atu pe lava ia te oe. O le laurangi nei, e ma whai ono taola umi telo tausanga. E a ta ua, ona ta hawa i lo ta ua ta maa, ma lo ta ua tina. Ai wa ai fo i ese tina Samoa o sa vali le awala, aua e te ata. Ai le ma whai na fisosuani, na talo i le tua wha manuia se tina. O se ta maa fo o sa vali ma se to. O se ta maa fo i lo sa vali ma se ato. Pa pe whawhanga mea tua alo pe halu i tala maumanga, pe soa soani. Eilo le leila vale ainga te sawai, i fua o lou lava tamaititi. E loa fo lava ore teni titi au awina, i ta penanga lo mātua. Ia te oe, ia o te le tui tau wanau, o te le to whaia tōne si tala wa o tātou mātua, o mātua ola mai, ili alofa. Pulanga Samoa, pau lava o lea, if we listen to our parents, imagine what life is what life is. Imagine e mā nei o leo langa, i le fia e ata, i o te nofo whātasi, pai atou tala mālia ma siu tina ma siu tamā, e a tā ua o na whaalongo. Whaalongo le lei e maua ia tā ua
le mea le lei ma le sini au tō o lo lātou nau ina ia taola fia. Ia e loa na o la lofa, ia whapena i le tua, whawano se taimi o le tua, ia mana tua, mua lava i lo loto, ai awa i lo mawhau, wa e mua lo mawhau wha le tonu lo loto, a matalona mau e tā ua whalii, a matalona i tā ua, ia ai leo le amatanga le nao lo tā ua o langa, mai e tu talinga uma, watu le mawhau, ta o lava i lo tā whatu, mai e teu wai ina, a o lo tā loto e ngalue, e whai ei ma le fia o ngā ruenga lava. Le tupulanga Samoa e lena oe tonga fiti, Vanuatu, Rarotonga, po o lava Amerika, so se tupulanga lava. Nā wo tō loa fo i o tō whananui, ia whaamatala atu la wo Palangi, ia whaamatala atu la wo Awhilika, whaamatala atu leta mai titi poare upo le ulu po e whai atu ia te o tau, i oi a mātou ia lo lofa tele ia te o tau, ia manuia le lumanai. Tupulanga, o le pesere nei, o saunia ma o tau, o si mai ala o tau whaafonga. Tatau na fa'atali
se mea e ai la upele ea I alofa mai. Le tautua whewhaipea le Al Rubius Junior Canceria Market I le ai o Long Beach o lo o tautua ina o e Samoa I le fitu aso o le vai aso. Te tala I le valu le tai au se ia pa ia le iwa I le afiafi. Whaatumulia le maketi I so se o loa Samoa e te filifili ai. Maua tanga talo Samoa, talo fiti, pusa fai, pusa mamoe, pata mai New Zealand, tanga lauru au, pusa turkey tail, po le muripipi, maua le tau sami vela, mo tātou Samoa, mai le aso wharaile se I pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai e te tala I le fitu aso o le vai aso. Ma neia fo I ai whai te swing o le tau sami. Ioe, ko ma te isi le talo ma le whaspoi masima, ai alo ane I se tau sami Mexico e wha masani ai. Fa tonu se po avela ia po le size 2 mo aso fa nau ma so se aso fa ilungaina a fia lafo fo se tupe fa mo moli sa mo ma so se tunu o le lano langi a wani ngalo o lo iai fo I tonu o le Al Rubius Junior Market ia le au unanga le Vico by Western Union money transfer le Western Union malana au unanga malana tautua ua loa tausanga e lafo nei e maua nei e uma nei fo I lona wha ngai na manatua e afe ane I le Al Rubius Market malana au nanga le malolo I le fitu aso o le vai aso o le tuatusi 5 tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805 ia pe telefoniane I le telefoni 512 fa fitu tasi iwa valu fesili mo le lipule Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fou le leisi uawi maies manatua le au nanga yo hello Al Rubius Junior Market I le fitu aso o le vai aso. Le whare maliu tau ta ua wa whapena o na lauilo o lana au nanga I te tonu o le talawhātai o California ia whapena ma le tele o si tete atu o Amerika. Her Wisdom Funeral Financial Service o Funeral Services o lo iai le lato por kalame whapea o le tolu tausanga o le paketi o le 5 tausanga o le paketi ma atoa e fo'i ma le se 4 tausanga o le paketi. O le ala wala se tau wha ma se fina ngalo wa e ina I le whanau a ware tā pene ina o le asa riru manai mo le tamā ma le tina. Ain mea siri o lo iai o le taimi o lo o tā pena mamawai a wā mo le lumanai. Whawhiso ta ine I aluana nawa. O ia leo lo whawhia ngai tonu lava ma le nei mata opu I le ofisa o le fitu o fitu ono 5 tolu le maiva. O le telefonu whia vea I o le tolu tolu. Tolu tasi fitu, malu tasi o valu. O le nei au nanga e whailu atu pe le mamalu o le lautele o le atunu o le na o Samoa. Ia whapena fo'i o na tau atu I le to o tele o tangata. Ina ia lātou o na whaonga ina fo'i o le nei au nanga a ware tā pena ina morelo manai. O le ala wari pāketi fo'i o whapea o tofa ina e whawhina ngalo ina fo'i le ainga mana whātia le nei taimi e ma whai lava no se ni au tau pepa ilunga o le malilianga ma whaalaise ne ina I to tonu o le Sir Winston Future Services. O lo whapena fo'i le au nanga I lātou o lo iai tonu o tino whaaleo o fuefu. O lo whapena lava o tusa lava fo'i o le pāketi uma lava ato e fo'i malilianga e whapena le whiriwhiringa lava ale ainga. Ia manatua o e Samoa e tailua vai aso ta atu oto tātou tino lungo o le lau ele e whātaritari wō me masani a ngata I lea o ainga e asi mai I ato no mamao. Ato whātasi ato o le tau ato lava ia o te whai atu lava o ma le tōru sa fulu afe I le 5 sa fulu afe o le maliu o le tangata Samoa ona o le telefoi o whaalolonga e mori mai. O whela tonu lava atu pua I le nei whalave au wa iai te tono tausanga wa toa e fo'i malimali lienga te tono al paketi e se lau pasene le au nanga
e whapena ona whai ai o le maliu, ia po whea fo o le tai le tino, e whapena fo ona au mai to tono i lātou, ile se lau pasene tu sai mala o tau whengainga. Wala au nei le se fone o le ofisa o le fitu o fitu, ono le malua lua tolu li maiva, o le telefoni whea vea i o le tolu lua tolu, tolu tasi fitu, valu tasi o valu. Luana nao o Winston, o loo whaatari mai. Wala au nei, pai nei la au tau whengainga. O isa taimi o whaapea o whais nei se pāti, po le a fo i se whaul whalenga, au se ainga fo o sauni atu o le whae poiponga. Ioe o aso nei, o loo iai lava le tātou tama Samoa e suafa ia e kueni, e mata o tia fo i le specialized sounds, wala au ia e kueni, i le lima o na lua, tolu valu, tasi o lua, pe mairi tala lo masua se toi ina, ka fia siva lava i se pese Samoa, ioe sound system rentals, DJ services, backline rentals, e maua lava i tatonia e tueni nuu, wala au le lima o na lua, tolu valu, tasi o lua. Ia whape fo ua whape nao na ese whaal whalenga o se wharisa po le whale o le tua tāpua i aiu se nuu. Ia wala au ia e tueni o whawhia fianga i aso whanau. Whae poiponga po o sose aso lava ia mana tua. Wala au ia e kueni e tueni i le lima o na lua tolu valu tasi o lua. Ia po le whape nā fo ina tusi atu ia te ia e tono o lana i meli o lo whape anu ta ua mai tono o le tato whasara longa le temi nei. Ia o le 5-star pro sounds gmail.com. Ia wala au nei ia e tueni, ia pe tusi fo i le whasilau pepa, ia tuatu lunga o le interneti, ia o lo whatale mai e tueni ia te oe, whaisa ulua marilenga, ia mo le teimile nei, mo tai au, ia maso o iluma, ia o aso fo i ufangata, au lo whatale me pe lavo ia ma muri atu ia te ia lunga o le Facebook, ia o le Twitter, o lo whapena te maua e fo i o ia. Ia whawhetai lava ia o nā tātou whaasalalango whapesinisi o i rātou ia o lo lango suaina o le tātou ngā ruenga. E vi aile lofa mareanga le leo le tua, e le maketi o le El Rubios, e whapena fo le tua whini a luana naua, ia maleusa e 20, ia o rātou ia lo whaatupeina, ia mawhisoasoani mai, e le whalawi loa atu fo i o le tātou la au i le lautele, o atunu mamao, ia le ngatai fo i ma Amerika. Ia o le nā tātou whasalalango whapesinisi, ia usi mai a rātou whaafonga le pesono o tātaina mo o tole le teni. No atunu ua Samoa, ua lawi loa I le vasano loa. No wanganu malo whaabae le akua mautu. Ua mabae atu li se tausanga o tu maupea lo wanga baa. Se isa mai la upesa siva Samoa. Samoa lava, tau silelei ai awale patamala. O tuma, ei loa ai ole Samoa lava, tau silelei ai awale patamala. Sa
nei ae awa le paatamala. E lo lava de Samoa ia tonu I fafo ma tonu te tonu I lau tū malawanga. E lo foi lava oe de Samoa a matamea. E lo lava oe de Samoa te tapu nia foi so se whaafia fianga. Aisea ona o oe o le ulu o le Pasifika. Tai ma nei o polipese ia o le nitulale nei ia se tato wasiasi ate foi wa to tele foi lau mafuta mai ia whamatatu komeni. Ia e usi mai la tō whaafonga la tama whai atu pe lava e tau whai tau atu wa olesi teimi ia wa tau le lela o whasama wa tau tele au whaafiti. Ia whaapela e le le sau tau komeni mai whaafiti ia tā mai leo tau whai tau atu le whasama pe a pe lela o whaafiti po tonga. Leo whaavanu atu atu ia te utau. Ia maa lo lava o le teimi nei ia whaatalo whaatu leo tō whaatap tapungu ana vale talo wha beautiful wharetua spicy water tu moi ia maa lo le soifua ia na wa fa malo atu le to faya tapunu ya malo lava Isabella la ulu o malo lava fa aftaini mafuta mai ya papa lolo Mary Collins request fa mole momoli atuai o walofa ma fa manianga I to official le soft a to fa pe ma le ese o le tato au mafuta mai I le tato live pese praying for Samoa by Pinati by Williams Maleava lava fa tai ya tai mai tina yo le wa sauni fo tato ai tie sa ilia to lo pese ya tato ana molonga o mai le ya fa tai lava le manatu yo e ole tato fa sala longa e fa pena lava ona fa ila wilo atu pe lava e le fa tasi mai lava le tato suyo la stofi le fa fe au ya pastor Doreen ona o lo tuangia I fe au mangaluenga Ua ese foi la Amerika de nei tūla. Ua sui foi le tūlanga foi le tonu anga ruenga o a inga ia e whapena foi a onga le whanau ia o paka foi oro tawhawhau iai ia o whale fia ia whapena foi. So se vaenga lava o te lei o tangata. Ua a mata no tā puni taitasi ma tā o fia lava ina ia pui le rau tele mai I le sasau ma le pisia o le COVID tasi iwa o le coronavirus. Ia o le ala le ma le whaalualu lava I whaamanatu atu pēr le tātou au mafuta mai I sa mōma mau. Ia o le tūlanga le nawa I Amerika le vai tau le nei. Ia o a sao pēr lava le whaamai. Ia o le mawhai fo na tau wha le whai titia le sao wao le nei whaamai I to tonu o Amerika tele. Ia whaftai lava te talo mai mo mātou. Ia whapena fo te talo atu mo tau. Ia au le taimile nei ia o le peselea na whapea mai le tō whai a tapunuu. Ia le request, ia o le taimine nei, ia usi mai ala tō whaafonga I le pesina request mai le tō whai a tapunuu anga vale.
Ia malo lava whaafitai lava i le. O le pesele nā sa taini atu, le tato au mai moa. Whamalia tua pa uia te au. O le pese na e mamori tua i o le wha maa whanwhananga. Ale tua fine i alu isa whamausili. Ia mo le uso i a talapeili. I le malanga a siona tamā. Ia o le rena matu e tapu nuu. Ia o le malanga na le tamā o talapeili. Ia ua whai i langi o le whaulonga. E manatua e pēla i tātou sa mo manatua me o mawhapene tupu. Ia olo sila sila mai pēla lava le tua. A whaifu o whafonga mai a inga le nei tu la. O mai mo mai. Ia o le upure nei a le tua mai le tusia lua Timoteo. O le mata upu e wha. Ia o le ono fitu ma le valu o la au tama whai atu e tau e whai tau inatu e le uwha pālangi e whapea. For I am already being poured out like a drink offering. But the time for my departure is near. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me unto me, not only to me, but also to all who have longed for his appearance. Afe mai le tusi sa moa e whapea. Awa au, wa whaamalingi ina nei lo toto. Wa lata o na po o te aluai. Wa o tau le tau walelei. Wa iu ia te au le tau sinionga. Wa o ta ofi i le whaatua tua. O le nei. Wa te wina mo au le pale o le amiotonu. E foa ina mai ia te au i lea lavaso. E lea li i le whaamasino o amiotonu. E le ngata fo ia te au. A o i latou umalava o e fia i lona paali mai. Tala peili o mo o ngā lofa le nei o le siwhafonga o le tai au fau. Mo oe malo ainga. A o iai o tau i le loto whaavauvau. Ia tu maua tu pele nganga pa ia tu sai malana wha maa whanwhananga. Siwhafonga o le tai au fau Radio Samoa i tātou umalava o mafuta mai. Ia o tala peili o le tasi fōi leo o tua whawhine patino ia te tātou. Ia ua whai ilangi le fōlaunga si on tamā. Ia ele ngata fōi na o tala peili whapea fō ia a whapea fōi ise tasi o lau ainga ua whai ilangi o le fōlaunga pa iloa mai ia na whapea nā fōi lea natu nā te upu wha maa whana ai ia ma whasosoni atua i ma o tau le nei tū la mātou te aro lofa atu pēa ma o tau. Ia manuia le whainga malanga o le langi o le whaia se langi ona o te whewhe ne te ua sasi ai o sa upu. Ia e vai fo i o le au na. Ia ma le tasi o le nei, ia o lo ta oto pe lava se toi ina, i runga o le lau ele, e vanga na ai, ele i marilia mai o le ainga e te tala, ia on whape nā le on toi, dei o sana langi se taimi o luma. Ar taimi le nei, ia, o le a wha solo le tātou pol kalame, i le pesa na mori mana o ina mai ele tua fini a spicy water, e mai a whamule mori se tā mela pese lea, e manei o te fia te liai ia whapena fo on tātou se siva whaatasi ai, ia o le taimile nei usi mai ala tō whafonga spicy water, e pese sa e mori mana uina usi mai. 5 minuta te anere tula e valu o le pese ua whai mai. Wina le tua
ia malo whaafutai matango fia fo le nei pese ma nei fo ia upu ia whaafutai tele lava e le tua fine o wafo le nei pese ia o whapena ona tātou o na whanango longa tua le matango fia ma le manei a foi o le whatasi ma le nei tu la ia o papaloloa sa e whapena foi ona e moni mana o ina mai o se pese e whapena ona taina atu ma whalawuloa atu ai le to tele foi o le tatu au mafuta ia le ngata ilea ia o se tase lava patino ia i oro mana onga e a foi lau pese ia talo falava ia o le taimilale nei ia sauni mai o le atatu le pese fmai o ta ua prayer for Samoa ia o si mai ala uto whaafonga le taimilei. What a friend we have in Jesus, all our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Belele tu loa I whea e maula vai le vai e peo upu o le muanga ngana. Se ilunga e te moi lo whala pe malulu e te moe ma whana whana. Po o whea o le nei lalulangi e te au mauai e te mana tualo o te moni. Se ilonga e te toi foi mai le lau ele ele na foa I mai e le tu e whai mo tofi. Samoa ia e pei o le toloa pelele I whea ai maaula vai le vai. Samoa maupo po mai ia e pei o le toloa pelele I whea ai maaula vai le vai. E una maui atunu e se vava mau I basa e te le Samoa e le ngaloa tu oe oe o la peni na tau tele o le tumaina tu umutu mai le ala le au lo uata mai o te whawhetai. O ai tu manai au wanga whaaloa lo
oi so se tangata le ala leo mita mita penina oi o le Pasifika lo whaabai ia tu mau lau wanga nuu ia u mau e whamavau Samoa Maupo o mai Ia e pei o le tolua Perele i fea ai maauna mai le vai Samoa Maupo o mai Ia e pei o le tolua Perele i fea ai maauna mai le vai Ia e lo lava oe le Samoa po o whea lava e te savali pa e wha maliu li wa i atu iai. Ia po o whea lava fo i e wala au inai oe le atua. E te toe fo i lava i sio watu nu o Samoa. O leala na e ao ngā te leilo tātou na nofo i le maftanga a le tātou ngana wha Samoa. E loa e fo i e tātou o i tātou lava o Samoa maringa ngana tātou te tapua iai. E le ngata fo i lea. Ua le leite le fo i le toa tele o Samoa ua malama lama ringa ngana wha Peritania. E au ngā fo i le nā ngana e wha pēnā o nei loa i fo i o tātou o le Samoa ai masi a tātou whanau o lo whananau i atunu i whafo e se mai malo tātou lau ele. Ia o le taimire nei ia o le a tonu aiwa ai o o silafia ele silafia tele mamaru o le atunu o le au whaafafonga i le nei tū la ia se tala wa tupu mai I te tonu o le stete o California whapea ua le nei ua whaasara la wina re kovana le awhionga i a Newsom. I le pui pui o tangata umalava ina ia no nofo umma I te tonu whale, ai awane I whapena o na savavali atu I whafo, pe whapena fo na whatasi atu I nisi o whafo, ai whaamole mole whautangi o le nei whaasara launga I o tono nofo I a inga, ina ia whaiti tia I o le pepesi o le coronavirus. O le fo lasa atu en lango ina, ia ele fai pule o le tū malo o Los Angeles o ka sedi e whapea, ia whaamale mole na teimire nei wa na mo a inga lava o lo a matai ai lo te tala ina pia lava o pisinisi o lala le winga, o lona winga, o ngā luenga, ua so o mai. O le mafu anga tonu lava ua whapena o ne o le nei whaamoe moe ona ua sawa tele le pisia I to tonu o LA po Los Angeles. O lea lawa tue whaari mai e ma tue whamanatu mai e ko vana whapea o whata singa o malawa I taise fulu tangata ia whaamole mole ta ponia o le nā whata singa ai mo tangata umalawa I vai teimire nei whaamole mole na nofo le lei tonu au tō whale ina oro tau ma whai pe lawa le CDC manatanga luenga fo I o whaamai ina ia ftinei o le nei whaamai o le COVID tasi iwa ia mare whaano le lava ai o pisi nisi ia ni o lo tala le temi nei o le whare mai, o le bank, o whale o loa e whatau ai o mea ai tau mafa ma whale tala vai ia na le paulawa I o whale le mo le temi nei ai lo mai loa po a nisi whale o le atatala pia lava. O le tatou tala na I le temi nei ia wa maua mai le tatou ripoti ia lewa to ia siasi at tonu ia Ashley o ia lo whawhengai mai te tonu o le Fox o ia o mai o tātou tala tu sao mai te tonu o le au penga ta whailange I lātou. Ia o le ala nā lewa tu inātou ai le tātou watanuu. Ia sa moi whawham sa moi te tonu o le whautuanga whamole mole aua le popole. O lo manuia pia lava I mātou umane lofa mane angana leo le tua. E mo I lava na o lea o lo o a whaina I le atanu o lo mātou iai. Ia ai mātou tiaro lofa tu fo I ati o tau. Ona o le whaamaile nei e so solo whaasolo atua I so se tangata lava. Ia o le ala nena Samoa, pa pewa e whaanangolongo mai le nei tu la po au se taalia ni sila, ia wa amata fo on tāpuni maalia lava lau ia California, ina ia tau mawhai lava ia whaise fafo o le nei whaamai. Ia o le
Ina tala na i tātou tala mai vai whanua de nei lawa tū la i a aululu mana i pe lawa de telo tātou tala o whapena o na whaaliliwina le tātou ngangana wha Samoa i se taimi o luma i a whapena o tō whaafonga mai lea ia po le ale tala anga mai te tonu fo i lau whanua o lo o mātou o na iai o meo te tupu ma meo o le atu tupu ia ai mase fo i le coronavirus ia ua whai masalu lima ia te i mātou e sa ua tele le wha mai ia e lea whaina. Na e lua fo i o tātou i tū o le i lo ala whau ia a tā mai le si tū, li liu le si tū, ia a ate liu umalo i tū e lua e tā mai, ia pai lori upa tō ina whanali, ia mai leo lapa lapa e tū i whala coronavirus i lau si tā tāpeo le tū i tū i koko malu, ia hei rea whaina o lo manuia me umalawa i tōnu le te nei, ia o lo o ngā lulua e pelawa re telo whale mai, ia le ngata fo i lea, ia o lo ngā lulua e Presidente Amerika, ia malona i tū i le au mai o le nei wha mai lalo ina ia a pena o na maua Amerika le manuia. Ia o le taimi le nei ia a tonu wa eo se pese wa filfilia mo le nei tūla ia e vavai fono le tato breaking news ia o na mai alea o sa so o tualia ma tato tala mai lau whanua o si mai o lau whaafonga. Sautu alasi me umaile wa aiko o ai o se la nona e faia ina mua ile na muni mai a o se tau tai poto se io na fuatia le tai o le papaku malo na lo noto koia we o te nina e na tia ilo toto la aue o le whaato ana fe pula fi mai awela une fatu fe ea oi ai sa o toto ina manoa maoni ina ia kua mai la aue o le whaato ana fe pula fi mai awela une fatu fe ea oi ai sa o toto ina manoa maoni ina ia kua mai Ia tā alofa lava i o le taimi nei tali mai o tātou whaasalaunga wa se 4 minuta te anere tū la e iwa ia toi whamanata tu pea o le taimi nei
ia o se mai ala o tō whaafonga I tala mai I lau whanua I lea For just tupu $89.99 a ma month, mea plus o tax. le atu tupu. Ia o le taimine nei o se mai ala o tō whaafonga. Tala mai lau whanua, o tala tomua, o waa whale mai ale malo o le Navy, ua tupu wa enu mera o le coronavirus I Los Angeles, se lau 5 miliona le tupe mo tangata le ai ni fale, nu mera o tangata a fia I le coronavirus I Los Angeles, e a whaina umalava o tangata. Ua toi nei o se anga o na tu ua lea o San Pedro, o I vae e lua le whare mai o le Navy, mo le fesoso ni atu I le tu I se sifo, atu ai fo I maritu I se sae, a wā le tonga fitia ina o le coronavirus. O va whare mai nei e lua o le Comfort ma le Mercy, ua tā pena nei mo le au nanga. O le Comfort o le amalanga atu mo New York, a o le Mercy, e le iau tonu le tiu te tu mawai I ta tonu o se sifo. O le matafa yoi lava o le tonu fitinga ina, o tangata ba mai, ai mai se le tama whai, ina ia whaangau ngau ina o mōta ngase I le taimi nei. O Dr. Mark na saunoa, o le fesosoane sili atu lea I le atanoo I aso whaingata. Sa saunoa le presidente o Donald Trump e whapea, o vaa whare mai nei, o le tali atu I le vala au mai o whare mai se sifo atu ai fo I masasae. Ua tupu enu mero o le coronavirus I ta tonu o Los Angeles, I le whaita winala o nei I le whase fulu ma le valo I le tūla, ua tuana yato. Ua whapea ua iwa se fulmaleono o tangata ua pisia I ta tonu o le tūmalo o Los Angeles. O le formai a Dr. Farah, na saunoa e whapea, o le temi nei o lo tamawhai pia lava le matanga luenga o whamai, e puipuia le rautele o tangata. Ua to tele fo tangata wana nofo I a inga, ma le to tele fo I wa mawhai I le nei nofo inga, ono o le whatonu wina mai I au o ngā ruenga, ato e fo I ma le au wale malo. E ese o malava ai, ma o lo lato mo li mau e whapea o lo lato sio manga ma le afia I le whamai o le COV tasi iwa. Sa I o na whatu saina I Italia, I hao fo I tangata o na nofo, I fale e puipui ai le pisia o le whamai. O lana ia mo le mau whapea na saunuei o Dr. Vera, whapea mai na saunoa tele tono le matanga luenga o le CDC, o lea sa whapasi ai o la lea whamoe. Sato e saunoa fo I Farah whapea, a o mai se taimi tai ao, wa vaia fo I o le suia I lunga ma le tupu wae o le whraino mera. Sa lau 5 miliona le tupe mo tangata le ai ni fale. I le amatanga o le vai aso nei, na whaamautu mai I le whaapasi aina o le se lau 5 miliona mo tangata ua le ai ni fale. O le kovana o California o Nisam, o le se lau miliona ua te atu lea mo marutanga fale ie atu ai fo ima tonga fitinga. Sa ia ona saunoa whapea, o le 5 miliona e whaatupi ai o nisi o tā vale toso mo apitanga. O le fima ua ngafa lea ma le tasi lea whetou se lau o nisi o mapusanga mo tangata I le taimi nei. Eric Garcetti, o le lau tele le nei, o lo umwhaia I tātou o na tōngwhitia ina ai se taimi vave, ai o le tūlanga o lo la tōna no foai. I le malea, o le aso le nei, o matau tia fo I le tupu I le whainu mero I la tau wa pisia, I le nei whamai. O le puipuinga ma le marutia o te tonu o le tu maro mona ai lau tele, ina ia whautangia ina le mana o mia, o le puipuino I la tau ele ai o ni a inga. E tusa ma le 5 se lau iwa sfu ma le valu o mai I le COV tasi iwa, o le saunoanga le aneusa ma le kovana. E se furu ma le luafe ono se lau o I la tau na su aina I le whamai. O le tolu wafe lua se lau o I la tau o lo whaapa tali bela vale I unga. O le whata tele ina o le to tele o tangata wa afia, ua vaaiala le lata tatu I le se lau o e wa afia na maua mai I le fase forma le vale o I tūla I le vai aso nei lava. O lo ngā lunua le matanga luenga ina I o vave o na maua mai se sapalai mo nei tāpenanga. O le toi vai mamau I le tūmalo ma le tūlanga o iai wa amata o nalu I luma le vivesi I le sasau o le whamai.
e te tau lava o na whaautangi eina e le toa telo le nei whaamai malo na fianga. E ha whaina umalava tangata e le e whaapea na o tangata matutua ma tamaiti e ha whaina. O le sifonga whaapea nei na saunoa i ai le a fionga i le tō whaare whaipule o i tātou umalava lo nofo a tō te tono le tō malo i a whaautangi eina o le nei whaasaralaunga. E o mai lava i tamaiti pepe, e o lava i tangata matutua, rona winga e a fia umalava o tangata i la le a whaamai. Taru ai o le tupulanga maro la tō whaia o tala whasese i lungo o whaasaralaunga whala wa tele. O le matanga lue ngā wao na whailo ino le nei whaasea. Sa ia o na whaasanga tonu lava i Universite Maurulunga ma kolesi sa whapena o na fia. O le nei lai tū lai tū sini maritato ripoti e whapea mai o ieri tamaititi mua lava o mali o le pepe e 5 o na tausanga i le coronavirus. Wa iei fo i o se swinga fo e ala i ta pua inga i ta tono o Amerika nei. O le tele fo i o whalesa o whapena o na taponi o whaitatoa ono o le pui lava i tangata i le sasao o le nei whaamai. O whaife au fo i o whapena o na whaataro sangaino i la tau ina awana i asi atu i whale mai whatanu wina o whapoiponga ai mase fo i o maleo. I e lua li whatau i le nei mata upu o lo whapena o na tala noa ina pe te tono na matanga ruenga o suesuenga o whaamai e whapea o le tausi lava i le vāwhea noai ai o le mea mua lava o le puipuia o i lātou mō lātou a inga. E o mai le aso le nei o tele foi o e kālesia le kākalito o whapena o na tāpuni o whaitatoa ona o le naunau lava i a sao loto o le tō tele. O le tele foi o e kālesia whakerisiano o whapena o na tāpuni o lātou whaitatoa e tusai ma le vala au lia ino i lātou ina ia whai ai o se fuafuanga i le puipuia o le tō tele o tangata lotu. O tātou tala nā mai i lau whanua, o nei o Fagalilo Samuelu ala popo tua vau matawheo, si whafonga o le tai au fōu, Radio Samoa ia manuia o lau whaasausaunga. Ia nā mua tō whafonga Samoa mamau ma Samoa lata mai i tala o mea lo te tupu i ta tonu le lau whanua nei o Amerika. Ia pe ona o tau ona whafonga le nasa ta mawhai atu lava le tatou o aunanga ina ia whaliliwina matu ina atu zingangana whaaffaingo fie ina ia tātou o na mau ma vaai te toa lava i le PC o le nei whamai. Ia maona tūlanga onga fo i te tonu o lo tātou nei yola. Ia o e whaafutai e tuai lau tau whaafonga, whaafutai o le sapaia mai o tātou tala mai i lau whanua. Ia o le taimire nei, ia pea ona tau whaafonga mai, ia o vaa nei e lua, o vaa ia o le whare mai o le o whaona ngā ina nei le sami. O vaa nei mo vaa ia o le vaa le malo, o le ua mata o ngalulue o latu le Comfort e halu i New York, e tolu a whirima se lau o mai mwhairu na whairunga o le vaa, i whapena fo i le Mercy, o le Mercy ia o le taula mai au talatu o mātou i San Pedro, ia le wato e maua mai le tala le teimi nei, ia o whapena na whaatau sanga ina e le presidente, le a fionga ia Donald Trump, o le teimi nei, ta se i maia, a sa uni mai loa mo le tala whaatai o San Pedro, o LA, ia whapena fo i ma San Diego. Ia o le tala lali nā, ia e mamore rai lofa umalava ia o tau lava to whaafonga mai, ia tātou te tua mau pe lava le whātua tua ma le tonu lo mafuta mai lo tātou ta mā, ai o nā o whaalavi lava lo tupu mai le ni taimi ia mana tua, o i pui lau whengainga malu ta mā o le langi, o lo ia te oe, whaautangi aina, lo na whatasi atu ia te oe, ia la fo se le malie o na o se tasi foi o tātou ainga wa fia le nei whaamai, tātou te manatua, God still in control, no matter what. Ia manatua foi. Let me say this I'm not going to say this very lightly. When God chose Job to become the piece of faith, he used Satan to destroy everything that Job has. But God limited Satan by one thing. O le ola yopo, e sa ona e tango iai. It doesn't matter what Satan is doing in this world. It doesn't matter what the devil is doing and his demons. Remember this. They are limited to God's plan. But you and me, we're not limited.
We have a free will to go in because he is our Father. Ia, mana tua iopu taimi o pōpua ngā mwhangita sa whapena o no o ai o whaamai. Ia le papala fo i sa alona tino. Ia le lofo po naso o le coronavirus fo i nai vai taimi o iopu. Ia ai so ia, paua le mea leo tātou te iloa. Ua ia te tātou le mana malama. Ua susulu mai le lofa mareanga le leo le tua. Ua tā sapaia, ua popula o tā mata. Ua tau tala o tā ngutu. Ua matala fo i malo tā ua fatu. Ua ngangana lo tā ua fatu tua. O le atua e a lofa lava ia. Ia, o le tātou tala nā mai i lau whanua nei. Ia se taimi o luma tau whaafonga mai fo lea ini tala mai i Samoa. I mea o le tutupu, ma mea o le atutupu. Ia, ma mea o le atutupu fo i ma tupu pia lava i si o tātou tanu. A le taimi le nei. Ia o le avavai foi i se pese ua saunia mo le tātou wafiafi o si mai o lau whaafonga.
Via le lofa mareanga le lei o le tua whaftai te le lava le mau o le to'o. Whaftai whamanawia tu lava i tātou paanga mata ngō fie, la le lei, ma le au le lei, mo mawhai ona mafuta mai le tātou Port Kalame, ma le au nanga o le nei tu la fiafi. Ia whamanuia atu le tua, ia o ngā fo i le tātou mafuta whapenei, ia tātou te sapai ai taimi o popo ngā mwhaingta. O le toa telefo i o leo te tonu o le whātua tua, e whapena fo i na mālosi e fo i o le tasi, o loo vai i lona whātua tua is taimi, wa o le tala moni lava, e lei lava se tasi o tātou e tū mau ma tū wha maunga pe lava le whātua tua. O le ala fwere nana whetalai a Yesu ki risa ro tātou o li whaola whai mai, o le whātua tua e tusa lava pe o se whatu, i te mai whatu lai titi lava, a master seed, ia o le ala nare whātua sa Yesu a e taimi, e whapena ia ona a wifo ro tātou whātua tua i lalo, pe atu tupu mai o mea whapenei. Ia o hana matautia malo lava Pastor Sam mo updates le na po i tu taulangi ia cha bless ia whaftai tere lava sister ia malo vi ia le lofa maleanga le lei o le tua. Ia o le taimile nei ia se i tatu tara noa lai titi fo i lava i le tūlanga o lo i eile coronavirus i ta tonu ia o a fo i o tūlanga ia mawhai o na tātou o na nofautangia ia mawhapena fo i o na whaalawi loa ma wha amala malama pe lava ia winga po symptoms fo i o le nei wha mai. Wai le mawhai o nei loa se tasi wa a fia o i le nei wha mai. Ona, o le wha mai e le wha pia e wavi ona e la vea ai. E alu aso, maru pe lava aso, ia whatua amata o nei loa tu reo fōlinga o vai o le tangata. O vai ngarane ia tonu lo wha mamafa mai tonu le tata reporti le taimire nei wha pia o le fiva, o le tale, ia wha pena fo i mare ma nawa tau le au. Ia tātou ora nofa uta i vāinga nei i tolu. Tātou umalawa ora nofa i ainga, ia tātou whapena o na asiasi atu fo i le wingo le nei talo le asiasi. Fesili pea, i se tasi o tātou ainga, e mawhai ane fesili so tōrua i o a maiso whaalongona le nei tū la. Fesili fo i tamaiti, fesili tangata matutua. O le tasi le na o vāinga i pito i sili o na tā ua pe awha pea ua a mai o le tala i te tonu, e na nofo tātou i fale, aua le whiawhiawa i fafo. O le winga, wai leo mwhaiuna i loa e tātou whape o na tāu atu le taimi wa sola. Ia whape nāla o na nofauta i tātou i nei vāenga o mana vai tolu. Ia au le risk laula o sau ma le wha mai le nei. Mai le upo re whasa mo le wha o ngā sa o la vai tātou. E le le lewa le tonga whitia. E le lewa le puipuia le tonga whitia. O le wha mamafa mai fo i le tonu o le tātou ripoti mai a Ashley tu la fiafiri nei whai mai. O lo tama whai pe lawa le soifua malolo ina. E a oa o pe lava le to o tele o tangata. O lo whai mai o le to o tele fu o tangata. Pe la tau te tua ia whai mai against. E le fi whaalongo i la tau i awa onga a le CDC po i la tau ni lo a wina atu. Educate the people what is going on with this disease. Ia au i tātou i o whaafonga mai sa moa. Ia a vea o le nei tū la whaamule mole. Ia a whafonga mai le nei tala ma le li poti o le tuina saa malawa te tonu o le Fale News ma le Porkalame te tonu le CDC o lo iai tonu ma le whengainga o le si whonga o le tai a for radio Samoa. Ia no fauta umar te o telo tangata e ao ngā o na whetau talai. E ao ngā o na whesiri silai. E ao ngā o na whawhesiri o le tasi ma vava ai a whapea whaweni langon no whapea wa tau waso le vevela. Pe mai a mata o na whaonga ina thermometer e fu ai te tonu le fiva. A whapea wa mawalunga atu le fiva whapea o le tasi o tasi, wala au le whare mai, o na whapenare o na whaasavalia e le whare mai. O le who mai, ia tūlanga e mawhai ai o na teuteuina o le mai li nā taimi, ia mawhai ai se fofuanga pe avatu i le whare mai, pe a mai pe o le CDC le whale e tonga whiti ai, e to tonu leo Amerika. Rebecca Lidom, Lily o le Vaumaoa, ma na ia suafa fitu. Happy birthday to my dear mate, O Hana Matautia, please IT, can you play Richard Parker, La Uwo, dedication for Ohana? Ya, wale lei o le asauni atu la le afionga le IT e patau nuu le mori manau, ma nei a tele, ya, manuia la waso whanau. Ya, o awa onga umalawa nei o lo tuina mai te tonu, o le tasi o vaenga e puipuia mai ai oe mai le nei whamai. Ia whapena o na whafuruma mau lima. Lua se furu se kone o lo furu pe e tono fasi mori e tau o le antibacteria. O le nā fasi mori o lo i e tono fo i o vai la au whapena e na wha umati ai o le
Te pi atu o le siyama i lo lima, ia ma pisi ai oe. Lua, wha mole mole awa te tango i o fōlinga. Ia wha pena o nei peo tātou. Hi Pastor, ia Vera, talo whai a Vera. Vera sua lalo ulu, o le IT le number 1 a le si whafonga tai a fau. Ia wha mai, hi Pastor, hi Dad. Just to let you guys know, the government just issued LA County shutdown and it starts at midnight tonight. They are going to start closing down the freeways, so please leave the studio before 11:30 p.m. First, safety first. Lots of love. God bless everyone. Be careful. Yeah, after you will let Vavio Vera. I let you or to update the my tone. You will let never matala tele like Tilia Tato. Yeah, Tyler Vera. Right on the money. That was our next ama mo le se tau atu I tiro I merilin au mai. Ia ona sa mai pele tatu au mafuta. Ia, fufulu wina o lima, ia liwa sa fulu se kone o lo fufulu pe lava o lima, ia faa pe na o na mama. O tau uma I o lo fai ngā nuenga. Ia tau mawhai, ia suia o tau ofo mai I ngā nuenga, ai tu te lei toi fo I atu I ainga. Ia, o le taimila na o le afa, o le taimina o le valu lima sfuma le lua na sawa I tonu le ripoti lea. Ia whapena o na tama whai e whamama, ia ofu, tau whai whamama fo I o na fua te nofo ai, ia tau fia fo I le tāwale awani a vea se tāwale I le car wash, tau fi. Ioi, lawa tau fia umalawa le telo mea nei, o le pui pui ngā lava, ina ia mawhai o na tau mawhai ia na ia tuu I lalo, le winga e ti nei o le nei whamai. Ia, Amerika lo I fafo, Amerika lo I nei o Samoa I fafo, Samoa I nei, o le fautuanga ma le lapata inga. Ai aua fo I le aveo le lapata inga maana o le awhape o na vai iai o le whaatua tua, ia ma vai iai o le nofo manu malo. O aso whape nei, e sa wairi ti a Apollo, e eu leu talinga le whatinga. Get you irritated, so you can be mad, so you can curse at God, so you can curse him out. Ei lava o le mea fore sa tupu ia iopu, I lon to o lua. O lo e loa lava le atali o le atua, I le nofo anga malu. Ma le mauti noa, o lo sila mai le atua I mea nei o lo tupu. Aua ne ngā aua ne I oso le ita. Ai a tātou tu mau pe lava I le alofa. Ma tau lia fo le mori mau ale le ti o si fonga o taia fo. E vai o le mori mau. Pa mai o le alofa. E alu lava te tono le ti ngā le alofa. O fea lava I le ti ngā. E alu lava I le alofa. Mai o le alofa e a fi masalani e o mea uma. I le manuia. Ia o le aingala le nā o le apopo mai. Ia fafuru mamau lima. Ia whapena fo I on awane I tango o lima. Tu au lima I o fōlinga. Pena ona whamama le lei o lo mota. Ia o fale fo I mase e vai. Ia whapena ona whamamaina. Ia whai o se fale fafa. Tu le ei o vai. Ia ona o le mafuanga le misi. O le mafuanga ona. Pa mai o to telo tangata. E tu rau lava lo ngutuma le af. E anu vale. Nale wino le ango vale. O le feanu fo I le lunga o le palapala. E tale tangata ona feanu lea. Ia laisa vali mai o e le o iloa lai oe. Na saule o tu wailo vai. Ia whapena ona e vatu tono lo fale. Ma whaina ai o lo fale. O lesi da awala le wha mai ta awhi fuluino le ta vale. Ona a alu ta lua awala. A alu ta vale lunga o le awala. O lesi tangata e tale whapeo lapu wai. Ona feanu mai le I fafo. Ai le iloa lava oe. O lai pisia mai lava oe le taimine na. O le whautuanga I lunga umati wata o le ta vale. Ia whapena ona ki o le tau wha awhare manu lu tau wha awhare vela. Wai persi amma le I le vela. Ia o lesi nā whautuanga o le o mai tonu le CDC le taimi nei. Ia o le leiseni o le usau tonu o le OB2 whaalua lima. Tasi varu tasi ia signature. Ia mai tu sao mai lava tonu o le CDC le I Maryland sau nei tonu. Ia o Samoa ia manatua. Ia heo fo ia te tātou ia e arolofo malava tātou I tātou mea ola. Ia ai pule lava oi lau whātau. O si au whanau, o lau te whau. Ia e reise ai ia re ai si wafonga o le tai au le nai tū.
e ia te oi lava le lao lo sa. Ia fe mai, fe mai ia le tatou report i le nei tūna. E alo lofa fo i latou, e leo wha malo sia i latou. Ao latou lava lapta inga, kautua nā. I le tatou i e fia i mea ola, o to telefo tangata mātua ma tamaiti ma so se tasi lava e fia tai whau ia pole alava ia pautangia ina whamole mole pao ngaure nei teimi e roi e toi ati matai le penga toi ma fo whau le titi lava e leo whapeo whai mai la tau e tutuli ese mea ola ai whai se whai ngata tau e pule lava oi ia pe whamamao mai o le mea ola e turolo ngutu male afi i le vama oi ia pe tā fiofi i le pe ona futu. O le manatu muli muli o toi au mai tonu le teimi nei fa mai a Ashley, talo fai a Ashley o le o se teine leo lo ngā lua mai tonu o le Fox. O ia foilo o mai tatou tala mai lau whanua, papalangi, o le li liu mai tai tonu le wha moa, ia wa fai e mawhisota inga o le sifa whonga o le tai au 4 Radio Samoa. Ia o se teine leo a maua le update, o send mai tonu le email i mwhapena ia na facts e tu mai sao lava le na tu mai lava ia fali leu tatou ngana fa Samoa ia mana tua fo i tatou lo fe mai ta iono futu le vao le tasi le tasi wa a mata fo ina toi nofo tangata ia toi mafofau e to fia tangata e o te tonu ala tāwale a to o lua le lei a fe mai fo tuanga a fa pe nofo fo i luma ia tawa fai nofo le tasi i tua ia nofo le tasi i luma i le vaa ma fea lua i ai ai mana tua whao ngā sanitizer. Ia, o lesi li poti muli muli a whātai mai le whata sau lunga tonu. E whale pui pui o e pēa maua o e wa e sona lau mea ma le le tau. Ia, le ala o sau tonu whai mai e whale pui pui o e a whapea e te avea o mea ia ma le wha le tau. E maua sa o lava o e whale pui pui ma e na fusala. E na fusala e se a whai mai lewa tu mai tonu o le se fulu le tai au, o le aso le watu ina mo tangata mātua o le seniors, pai elo lato whātau, a le taimire nei o tāpunia. O le toi mai whafo nei o tātou tua a mātua. Ia, ua mata o na whao ngā ina e latou, o tā ofi le upa, i whātau ina o mea ai, mawhi a veai, le o tā ofi ma le tele se i toi o le aso a tai au, i le fitu le tai au, i ana toi mau ato o tua leo o se tala anga o le reporti, a o le taimile nei, o lo fai pe lava le fono le CDC, matatono o California, e le coronavirus information, ia, o le taimile nei, ia, o a pase fulu ma le 2 minuta te enele tula eva, ia mana tua o ele na foi Amerika. Ia, o foi te alu watu so na lau mea, o foi le chasi pepa mo le chasi o uso lai mun muri atu, ioi, o tātou e whape nā lava, ia, mai tala tā vita tau wānu, Ashley e sau mai manono, le pas ia mana ia fo la le la fo tau lotu I e sau mai manono ia to anga lava o e fai mata o se mato no o I manono ai to titi tai vo se tama inga luna te fa se at white ia Sam Johnson, hello from New Zealand. Ia hello Kiwi. Ia may the Lord bless you faf tai lava fa tas mai ia Rebecca Lily Risia Lily Ole vau maua, sorry. The two. Oh, I love my dog. He is fully therefore. The only reason why they will say that is up to you. Oh, they're not forcing people what to do with their animals, but they'll say is protect both parties. Yeah, make sure everything is clean between, le nofo le maile, ia ma tangata, po le pusi foi, po le tangata, ia po le ala vale mea ora laifi fia le tangata. They're not enforcing nei whape ave ese mea ola mai fale. Ia, wai, e au ngā fu nei mea ola ia a vatu savali mai coronavirus, ia hou, ia bea ruatu le pusi whelau. Io, whape na. Ia, ole whapopoina na o tata reporti la nei taimi, ia ua pasu mai whaminute te enere tula e iwa. I le taimire nei i le siwa whonga o le tai a 4 Radio Samoa. Ia, usi mai pelawa lau whaafonga, pelawa sa esi pese Samoa mana wina. Ia o le taimire nei, ia usi mai o lau tō whaafonga ta sa mai. Ia, o le pese nei wha manatu ine laso whanau o le tua whine ia o hana.
Ia manuia lava o lo waso whanau. Happy 21st birthday. May the Lord bless you, sis. Walangona lo usalamo ya uami una fai fa mole mole fa mangal mai la uo le mawa o se malo
Whawhelo i atu mua whatalo whatu i whaafonga anga si o tātou atunu Samoa o māua mai tātou whaasalaunga i nei fo i vāenga le aso i mālo lava le ono sai mālo le tawa tai i tiu te mawhaiva o whenga ia i le nei vai aso. Tālo whaapitoa atu fo i le laulau o le tātou le tio o le si ufufonga o le tai au fau ia e mai se lava i lātou umalava o mawhai o na māua mai le si ufufonga o le tātou le tio i so se tafa o le lalolangi ia lo mai o le nisi le nei o whaapoponga o tātou tala mai Samoa. E tumu atu tātou tala, ua toi whaasau mai nei le matanga aluenga o le soifua malolo ina i Samoa. E le se furu aso, i le lua se furu aso, e whaatali ai li poti, o le ngase lea lo o masalomia. O lo awina atu o na li poti, i au se tālia, ai nā o le lua, i le tolu aso, e whaatali ai. O le aso lana le lana fono ai le kāpineta, ma le komiti whaapitoa, o whaalewe tutupu whaafuasei, ma na sau no ai le tai o le tunu le fionga le li pa le mea i le mai ai o le nei fono tanga. O le ale whaatali le malo i le whaai ungo o le li poti le ngase o lo o masalomia nei, ai o le a whaawau ngā luenga ma awala umalawa whaatatitia le malo, ma le komiti mo le whaasalala wina leo tā penanga mo le saunga le mū. O le whaai ungalau le nei fono tanga, o le aso hatai au leo u whaasalalau mai ai, o le a fofonga ai le tunu, i tu umalawa o le a fia i tāpene penanga, pei o le tau fia ai leo whemalanga inga o vaalele i le malai vaalele i whaleolo, tā punia o a onga, whemalanga ina i lunga o pasi o taxi, ma so se vaenga lava, tā punia leo whalepia, ma isi tūlanga e tumu i aile mamalu le tunu. O le atao fia e foi, ma le awina atu o tātou sikola sipi i atu nuu i whafo, whapea foi, ma le awai atu o nisi o malanga le malo i whonotanga i atu nuu i whafo. Tu sa lavala pe tau nuu mai results o le ua awina atu, le mai le i whafo, ia o lo te talo lava le atu nuu, ia whape na ona le whaamaunia, ia o le ua maea, ona whaia le tātou whaasilsilanga, mo tā penanga umalawa o whaalawe tutupu whafua sei, o le saunoanga lea ale fionga le li i pāle mea. O le mafuanga lava ua whatupu manatu ai mato e whono whafua sei li kāpeneta. Ona o le tamaita i lava le nei, sa masalomia, sa malanga mai New Zealand le so lulu le vai aso ua tua nai i Samoa nei, e whailonga i leona luas furutasi o na tausanga. O le la ufia la tau, a ua vevesi a toa i le tunu o male malo, o le whaetetenga lava pe o na whaalia, e le fionga i le taitai o le tunu, a whaia e whaamaunia le a fia i o le nei tamaitai. O lona wina ua te le se a fianga i vanga umalawa na ia uia. O i lato umalawa na awai i le tāno tu stala, i le whailonga ingolo nā su whanau te le masalomia le a fia o nisi i le whaalapo tipotonga. Pape fo i a whaina awai i le lotu le sa ia ua fia fo i nisi o lea au lotu. Pai e ingi tamaiti o le a inga, o lona winga ua fia fo i tamaiti a o onga o mea o ngai nei te whanau witi. Na paulawa lale te talo, ale tātou mālo ma le tātou atunu, ia maua mai testo lo awina atu, ia awane i positive, ai ia negative. O nisi o tala o le tae ona le la, na whono ai le mafutanga e kalesia so whaatasi, whape ai manamtanga luenga o le soifua malolo ina, na matua whautu e ina ai lava, e le whelau tusi o le mafutanga e kalesia so whaatasi, le susunga i le whaafenga inga o maunga motu, e le mawhai lava i le matanga luenga o le soifua malolo ina, ona tarusanga ina le malo, e tāpunia loa lo tātou malai vaadele, i naiva yaso pe lua pe tolu, ia pe masina foi. Ona paule nei o le awala e tāu fia ai le ofi mai o le whaamai tutonu pe a whailea e le whaamaunia le nei tamaitai ua masalomea. Nā whaalia foi e le whailau tusi e te taulawa foi i kālesia umalava ona usita ia polo inga le malo e tāu fia ai lotu pe ona ua amata mea ai le e kālesia Yesu o aso e ngata ai. Le tāu fia ai lea o le whai o lotu i le aso saa. Ua langolango ina fo i le mafutanga a whai e wha umi le nei wha mai e le ai lava se wha fia poto o se tasi e whai i ai. E mawhai o na whaia se isi fono tele i se isi tausanga o le fono tele le e kālesia leo o fuafua i le ia me le tausanga nei e te tau o na tolo pō. Wha pēa e fo i le fono tanga le konferenisi ia iu laia le e kālesia me to tisi e te tau fo i o na tolo pō. Ma e te tau lava ona ave le wha mua
i le saonga le mu, ma e mautinoa le langolango ina, e to ino e kalesia uma, i to tonu o Samoa, ia pe afu atu lea, o li poti o lo tu ina mai le lanolangi, o lea lava o lo walu lava iluma lea whai o tangata o lo a fia, whapea e foi, ma tangata maali liu. O nisi o tala, mai le e kalesia katoliko, ua whamana tuina nei le sulfanga, ai o sefo le whaingaluenga, ale au whaingaluenga, awhisosoa ni umalava, ale pule anga whae pikupo a pia, sa whaatau nuina le nei sauninga, ile kolisi te salonia, i moa. Ko o whea lava la e alu ele Israel moni, e susu e lava le whaamalama, ma wa ai mai, ile lau ele, na fua tuailo na soifuanga, whaale au auna, whaatumulia le malu i moa i fisosoani sa auai i le whamana tuina o le nei aso whaapitoa ale e kalesia o le whamana tuina le orsulufanga o Iosefo le whaingaluenga ma na taita ia le nei sa uninga whaapitoa e le fionga i le aki e pekupo le fionga pātele ala pati lui matailinga na ia whaatawa inai le ola wha Iosefo o le ola loto mawalalo i le vālea mali e kalesia whape fo ina male ola whapa ia ina na whawhitai ma whaamanuia le fionga i le taitai o le ekalesia i le pai o le ufai ngā luenga sa awai ai i le nei sa uninga wa lava le ngā lulu e pono wai wa se manuia o le lumanai o le ekalesia na mo foi le avanoa e momoli ai le whawhitai a le fionga i le aki e pekupo le fionga ala pati lui mata ilinga whawhitai ai le ufai ngā luenga o lo pati patia le whita i tunga o le iwa aso o le novena o le tatalo whaasolo atoa e le whaingofie. O le limai le nei o aso, whaatino ina e le kalesia o ao atoa katoliko i Samoa nei, le nei whaamoe ia e manatua i pea, ma talo siasi o tātou atunuu, talu ai le nei whaamai o loo pepesi mai, i le ngata i le lalulangi, ai whaapea foi, ona tau a fia i si o tātou atunuu. Ia ai mai se foi ona whaamalo si au, le fionga i le taitai o le ekalesia. Ia i lato umalava e nei fo i vaitau o le whanga fulu a wā o lo tātou whaamanatuina ia le tele o le puapua ngātia ma sa wanga sai e lu tātou whaola ia o ngā mo i tātou o wā le toi whaafuawina o le ola ma futa ma le anganga o le atua. I le whonatanga le pāle mene i le vai o so nei na whaalia ai le sui whaipule o sa lenga i se sae le fionga o lufiti i le wā bolo wā ai i le teunga o le tūla whono e toi whaapopo ai nisi o minista o le kāpeneta na saunoa o lufiti e le o mana o mia e le tunu ni minista whaapopo ai o lo o mana o mia e le tunu ni ngā luenga whaapopo. Na whaalia e le sui whaipule o le matua polkiki lava le fufuanga le nei le malo. Ma ia whaasilisila i loa i le tunu a whai e mai o na tofi ia minista e le tausanga fou o lono winga e mai aloa ia le tolu se fulu wha o le vaenga ale malo o na le ano lo lea e isi whaipule o le whainga malo. E ta e na whawila vele fionga i le li pāle mia na ia sao noa e na o le se fulu tolu lava minista o le kāpeneta olo ia i nei e au fia i ma minista lango ma le fofonga whetalai o le maota a ua whaitau se e le sui whaipule ia le maota. Ua toi tolo poa i nei le whonutanga au au pai tu la fono a Samoa o le ato e wha aua wina i le masina fau. La whai o te fo i mo tātou talamanu e tele lava le tāpua inga Samoa whasoi fo ia ma i manuia. Ia o le nasa o tō whaafonga mai ia tātou tala mai i Samoa ia i le awhionga ia tawa ia whaafutai tele lava i le whaatasi mai le nei tula. Ia o le temile nei ia o le ausi mai o la tō whaafonga e se tasi fo i o li paanga o le Radio Samoa o vi tawa to lima ia Samoa la tō whaafonga mai i se reporti mai i le uso i le mata upo o lo tupu mai i tō tuila. Ia usi mai la tō whaafonga ia tālofa lava la wafionga. Ia maloso e fua leu sungale pe fiau Whaafutai. alo foi langi e mamaile ma fofonga ka ko ai kau malele mai
ngā kungu mau. Aftai. Malo se fua malo langi ma. Ia, whapena fo i tasi e fo i atu tama i atu lau lava. Ia, sauno ia tu sai mo re tatu wa fiafi. Ia. Le, whafonga anga fo i tatu wa papa au i nai tu. Le lalo langi. Ia me se fo i le, ne vai tau ulo. Le vesi ai le, lalo langi. Le, ama i leo. Ia i nei. I. Ia wato atasi la le. Tangata ua masalomia i nei. Ia milik Samoa, milik Samoa. O se talofa. Ma ua polo nai fo i el kovana. Tana polo i whala ui tele. Ia tā pena pena. Masa yuni. E tolu la lanu olo. Au ngā inga el kovana. O le lanu mo. O le ua amata nei o le lanu moana. E amata tai au. O le lanu lona lua. Sama. O le lanu lona. O le lanu lawa. O fina ngalo to manai. Pao ngā ia lanu. Le lanu mana. O le ua afia. Nei mau e tangata ua masalomia. Aolo a watu sukenga i malo. Maua i. Ia pe maua mai se wha mao ni. Vai lusi leo loo. O tatou le lo afia ele. Le lo langi le. Pea o le a maua mai. Le resort le. Talpo tai au. Ele mai loa. A whai o le a mau. Ia ua. A ngā lo lanu. Samsama. Ia. Samsama lea. Ta mata loana. Ta ofi maonga. Ta whapena fo iona. Pa solo. Ta ofi. O le ainga. O le ale to. Paino to. Ia ingi fa le ainga. Ta sami e. Ka liesu. Moni lava. Ao la whapena ona. Kalau mea ai. E o fo ia le fale mai. Se mea tu. Ta ta ofi. Ia. E tulanga na. Ta alonga. Iko me whapena. Ia la ta ofi. Moni lava. Ona o le tulanga le tape nanga. Ia a whai e tasi e te wafia. Whapena fo i ona ngata i. A o lo. A ili fo i ta inga o le o kalmia. Ia a o le temine i o isolate le mai le i to. Pal mai alu. Malo. Ia. A o lo a pena pele. O tu nei mo. Isi o. Mai. Masalo ata iau. Tato e lo. Pili malu malpa i o tato. Whafonga tato. Le nai tu. Lalo lang. Pau ma waima. Afia vai. Tato e watu pole o tato li poti mo ata iau. Te a tau pile ora lu. Koma so ola. Waftai lava. Ia e o lo. To file mo mea uma. Ia, wale lei. Ia, whawhatai tere lava. I lava fionga wane li poti mai i Samoa i sae. Ia peona tō whaafonga. Ia tātou te nofo tō mau pere taro sia. E leo pi sia. Ia tātou te tū whatasi pia lava. Ia mō tātou tangata nuu. Ia wāwai tau matami whapenei. Ia whawhatai tere lava i lava fionga. Whawhatai lava i le awaunanga. Ia manuia atu le tua. Ia te oe ma le ainga. Ia. Manuia tele tūlanga o. Fiafi māruenga. A o ngai. O tātou. Ia whawhatai tere lava. Māruenga i longolongo. Se o tātou. Wala na whawhatai. Ngai mauta malawa. Ia whawhatai tere. Ia manuia tele le fiafi manuia le. Wana nei whainga malolongo. So fu. Ia soifua ma ia manuia. Ia whapena fo i le tua le nai tua le ainga. Ia whawhatai tere lava. Ia le nasa o tō whafonga mai i le reporti mai Amerika Samoa i le tūlanga o iai Amerika Samoa i le taimine nei o lo tō tasi so e tasi o alo fo i o le malo o le atonu o lo whapena ia ona vai e se mai o ia i tūlanga ono o le malo o le masalo mia i le nefa mai o le coronavirus ia
o le nasa atou whaafonga mai le o toina ma lea ili mai tonu o tatou tala mai i Samoa i sae. Ai o le taimile nei wa toi a mai le ripoti mai tonu o le tatou whale le tatou whale o mai e tatou news e whaapea mai le tamaita i a Sarah. O ia ro nga lua whatasi Marasian Animal CPS ma le KK9 whaapea e whasa fulu miliona tangata te tonu o le tala whaatai o Los Angeles. A o le taimile nei o California wa atoa nei iai wa se fulu male iwa o tangata ua a fia i le taimile nei a ua iwa se lau. Le au whai o tangata ua mauti noa, positive, wa a fia i le pa mai i le taimile nei. Sfuma le iwa umali liwai i le iwa se lau lea ua a fia i le to tele. O lea la sa i ere to whai a niusa me wha pia o le numero o maua lunga tele e wata tau wai o na tāpuni ma amata o na whafso tai uma le tele o no a inga malawa ina ia na nofo o tangata te tonu o whale te tau tau fiofi le sasao o le nei whamai. Papea meru ripoti e mai a toa le 5% te tonu lava o le sitate o California. O le masalo anga o lo su e te tonu le CDC e whapea e 2.5 miliona o tangata o le a whapea i le varo vai aso wa infecti o wa fia i le whamai le nei. Leo mau mai ripoti fe mai o te tonu o tala whātai o Los Angeles, leo wa tau nuu mai ai tu o le Mercy, o le a whaonga le Mercy, le vaa lea le malo, e whaonga ina tu i tele to tele tangata le isolate, ma tau mawhai e tau, tu e sue a tola tu symptoms, ma whapea nao tau tonga whitia o walu nei whamai. Ia, Samoa, Amerika, ia, e tasi lava le coronavirus, e tasi fo i tātou. Yeah, it doesn't matter who you are. E la vea lava, la vea i tātou le whamai. O le whamai wa i o tātou lima. So what are we going to do about the coronavirus? Are we going to look around? Are we not going to do anything about it? You know, the first thing first, calm down. Bring yourself down to the point that you either want to overreact, but have an understanding. Ia mala malama i tātou le whamai mona winga. Ona, e le taimi o le stangata la whai mai, e le o whapenana pisia, a o le taselo a inga po pisia. So help them. E so soani i ate i la tau, i le taimi whapenei. Awa ne i tātou ona whapea wa, o te le o mai au i le ne whamai. Ia ona so na whapena lea, ona vele mai tu whapea e ti ngai o le tasi. O le upu lava nei sa tala noa mai le teini le ia Ashley, le maua tala mama le teini. O ani se tu langa ia li mai le ne whamai. Pe a whaapea lava i maua re tangato le nei whamai. No whai teine, o Samoa, e ese fo le handlinga Samoa le mene o whamai. E malo losi, e to iei winga vai vai, o le tala le teine lea. E ratu atu pelu mo le malama lama. Samoa, a wani a vealo la vea i le whamai le nei. Ma vai vai e lo loto. Ma e ule ai lo wala. Awa. Ai la vea le whamai. Awa te maasi asi ai. O le whamai na sau pipi i mai a te oe. E o se whamai na e loa o la sau i a te oe. Ia mana tua. O le whamai la pipisi le lalolangi a toa. O le mele ta o whapeta to educate the people about the disease because it's very, very shocking. The way this disease is coming in to affect so many people. Yeah. Awa ni whapeta ngata ia o te mine ia pule leola wa leise au ngā i ulai i lese tonga fiti. Hai, avi ese lao mawhawhaunga whapena. Ai malosi mai tātou i Samoa. O te tari tonu lava o iaise vai i Samoa e au ngā i le ne whamai. Wa fia ma fia whamai i aruatu i Samoa, aruatu le ipola. Pe mai la umai Samoa, ai lea i a tilento o tele pepe Samoa i whananau le ipola. O watu isi whamai, a latu le misela, ai ve isi pepe, ia whananau mai isi pepe, vai lai le lofa o le atua. Ia, o le taimi lale nei, ia whapena o na tātou, va ai lata ma mau, va ai lata ma mau, ia tātou va ai, how can we encourage one another? Just be there for them. Lift them up. Au tua le lei, a puapuai. Tala nua fo i tala e fia, tā o le pese, a longo. Ioe. O te whainga luenga i le whanua o ti whapena o tele o le au sila fia.
Wa toni ele vai aso o watu pere CDC e a o mātou o supervisor ia whapena fo ila whaingaruenga. I le are tūlanga, ina ia iloa i mātou ona mataala, ma pui pui mātou i le tango fia ato lima i tangata o tino maali liu. E le ngata fo ilea, o le to o telo tangata maali liu o lo au mai mai fafo. O mato maliu le na au mai, na sau mai tono Switzerland. O le tasi maliu le sa iai, sau mai New York. Yo le tasi maliu e lua lo whaatali, o le sau mai tonu o Italia. O le ano mai la tau e awa o mai ate i mātou. Pa pe feo na whaonga ina o mātou lima, o a ufu ya o ngā na whaonga ina i mātou. Pa pe fea fo ila mātou tautala ma le vā, ma le au whainga luenga. Ai le ngata i lea. Ia mātou va aia le lei i le pusa oti se te rolo ngutu ma le afi. Po o pusa fo ia o pusa pepalo au mai tino mali liu lungo air freight. Ia i loa i mātou, ona whaile leo mātou tō tingi lima, ia ta sui lava i teimi uma lava, ina ia aua ne pipi se siama wa ele o i loa i mātou. Pe fia limo tangata na lo te ina o lea pusa oti, ia ma lea fo i pusa. O le lātou awa onga ia te i mātou, ia mātou na no fauta. O ngā ruanga mātou ni pulo supervisor encourage our workers. Awa le fefefe. A ia ngā lulue lātou dunga ri ngā lue ma le fia lai whaila ngā ruanga. Ai awa le avea le wha mai nei, mā la wha pēa te musu o ia whaila ngā ruanga. O le tasiri nā symptoms whaangana o le na pui pui a le CDC, ina ia awa ne slip away le tangata. Walisi taimi. E o lola ngona na ia tātou wha pēa wha ma mulu mai tātou. I le pasadi rei tātou. Matau lia fo. O inara ma sepu ele tātou tū. O na amate leo na iele nganga fole tono le tātou mafo fau giving up. Ia na le toi po pole le isi mea na tuatu le 5 tau i, tuatu le 5 tau i. Ai ngalo na whai mo tui tingi 5, ia whapena fo na spray retino, ia ma whaile ofu te tau o na whatau waina. I le te wina nalo tangata maliu. E o lava de cremation. E awa o i lava mātou ia mātou o na no fauta ma le whae tete. Wafo o le cremation ma whaina e pasi atu lea, pasi atu lea, pasi atu lea. Ma le taimi o tua ia te i mātou, ia pe wato o lua se furu tangata ua iai o latu 5 i le cremation. O le whae unga lao le mātou whono tui wha umai tai au. Ia talo sia au ni tui atu ia mātou, ia o le lātou whautuanga. O le cremation is the most dangerous thing. Aisea, ona wha ua lewa nei le whale. Au maila tangata e au mai te tonu. Ia wa amata atu watu Green Hills wa ia le mata o whaingaruenga wa whai o tingi 5. Ia, ai latu whulea te ewa te au tua i le mea o te wetangata. Ia, e vai fwela e whai o tō tingi 5 e whai pe lava tō ninga. E iei lava le spray na e whanga i matu ofu, pa pe nana pui pui iei le manava. Ia, wa ari tō tele o tangata o te whai atu le o tala moni. O le taimile nei, wa e lunga le fulu leo malulu. Wa tele lava tangata i o whapena, ia e tale, ia o le tasi tangata i e fongni le isu, ia na tia ilo le pepa le awala, ia watu le ofenga luenga salu umamene i lunga, ma teu le iai, a o i mātou ma le vā ma le tino le tangata oti, o le awa onga whapea ia te i mātou, o le taimi le tatala i le pusa. E mua lana i le whanga au fo le tone tu i tono le pusa, o na pele pamu mai le ea le tono le pusa wae, ma nei a tele e sio le leil pusa. Leise ea sa i fafo. Ia e loa ala i tono le mita o leise e tono, ia fata tala le pusa lo i tangata. O na umale te tala le pusa lo i tangata, ia papena fole no tu atu le tūle e te wela tau, ma whaile tui, ia ma tu atu tono le eisa. Ia e lua i tu la tu tono le eisa na mailo le tino i fafo. Ia na tu a whaile na tu e tango fia o isi te unga, wa the ese mo ia mo pepa plastic, e o fufia le tino, ia ma lava, ia e whaanga o lava la ni ia ese mai, o na tu ule te tonu o le tanga fo le po se ta o le tanga la pisi. Ia o le tanga, o le sanitizer bag. E tu watu i tonu ina ia ta aile o na tu ule ina, o ia o no maila leo i la tau i whapito e pi kia, e piti lava i la tau le, ia ofo tangata mali liu. O na avele la tau, ia e lua lava i la tau, o na susunu, ma whaale anga une uma lava ofu nei. Wai ese lava tangata ma le mai na oti ai. Ia arana pe tai o le wha mai.
Ia e so solo lava I lima I aso nei, ia wa whawhainga tātele. Ia o le aso nai I watu CDC, ia wa o I mātou, ia o tai au la I watu ele matanga luenga o se fua maloluina. Ia tu, they're going to do a whole walkthrough, the examination a tō o le whale, ia mātou atu tu o le pito o whainga luenga I mātou, ia wa o le te I le vaenga o le mausoleum, ia I te wina tangata I te tonu o Pasima, ia o le sina vaenga. E le le tangata le te ulalo lau ele le stasi o vaenga. Ai sea, ona fo ele se e atu e saupe atu le puso o te ton. Pa le vaenga lo te iai. Ia, rau te supervisor ai. E tu le atu le puso e te ton. Ala e sau le ea. E tau mea oile ea. Ia, e wha ngala le mask. Ia, e fo inu atu whanga e whanai fo linga. Teu le o le puinga lava. Puinga lava. O symptoms, a wha pē I se taimi fo le wha pē o tau mangeso o linga. Ia, a wari tango ese limo se tasi, ia, o lo iai lava, ia rax o lo wha pitua whane, e solo ai, ia, e wha pēnā fo ona teu lele o fo linga fo I awane I, e ise a whaina, ia, ona au mailo le natanga te whafo, ia, ai watu le tasi e wha o maila le ngaluenga, o le puinga lava. Ia, wa se taimi e malosi vai la au le tino le tangata, ia, o na isi fo tangata, ia, e au mai atunu I whafo, e le ise empamino le tino. O le winga na e whainga tā ia o le asau le tino le se vai la au. E nai o te lofa se o whainga luenga e o lawa nei tā mai ave ia maliu tonu. Ia e whaitetenga tā fo ia lato. Ia pau lawa la unga luenga, mani mato ngā luenga wha supervisor ia e awa o lato ia malama. Ia e lato ilo lato ngā luenga tā ua tele. Pa pe whena how you prevent yourself from getting hurt from the job, especially at this very, very critical time. Why sawa tele whamai. Ia, pai le mask. Ia, awhia la mwala upulu. Ia, pulea e pe la musa upulu. Ia, my advice now, ele au ngā, wai. Tau wana mānei a pele, māna wa pele iso. Ia, I mato mask o lo whaonga le ina. Ia, o lima fo, ia, e whapena. Ona whai o gloves, ia, e pui nai mato. Are mānei ia, o le, waonga fo I ua tairo fo ita ia, awa onga fo I o le CDC ia, ia o tai ala matanga luenga WHO, the World Health Organization, I mara Commonwealth, ia rafa pena fo inu atu la tau sui, tau mawhai lava la tau ore tapu nier whanu oti, cemeteries. There's a reason why. Langa e oti atangata ia sa uma. Ai le mawhai la tu ore tino I lunga I le tele waso. Wai alu rale vai la au, ia e uma fo I lole malo se le vai la au, a mata fo ina fo I le tino le sua vai. Ia o inala, o lalo fautua ina I mātou, ma wa o ina I mātou, pa pe fea o na whai o le tino, fa pe fea fo na pui mātou, I le tino, ia ngata ilea, ia o le te wino o tangata nei, ia le talo to ma le whaaloalo te le lava, uso lava I Samoa, ia o te whainga ruenga Green Hills, telefo o tau whaatase mai tau te loa, ia wha pea fo tau te watu o le mawhaina o watu o tau le te wino o lau tau tangata, ato whamalie, ona ole male lenga whaatasi nā mare aia inga atoa wa whaatasi ai le matou cemetery. Ia matu la fono whaale stete, tu la fono whaale tu mālo, ia mare telefonia, mare tu la fono Amerika, o le puipuina, o le to telo tangata. Ia o le ala fo ina ua a mataina whaititia tangata i watu e watu lato tino maliu, o a inga, tai to o rua le wai le teimine nei. Ia, papenala ona whai o le ngāru wenga I le taimere nei, ia, aua nei ti ngā, ia wo ofo I taimi o whare sā, ma whai ngā lotu, ia, o le tala lea watu ia te I mātou nafi, e le mātou, o le atu I lalo le vāenga whapea na o tangata immediate family, wo le tu atu ia wo mai e māsani fo lea, ona o le tau ma whai lava, ina ia whai ti tia, le pepesi o le whamai, ma le tasi o vāenga, o le tele fo I o ona fua to tonu e wharisa. Ia e pipi o malawa le nofo tangata. Ma le tasi o vanga muli muli. E musu mātou fo le tua ia te I mātou ele I utangi a ina le. E whātou mino I mātou mene e whai. Ia me fo ina lewa o watu umai lava mtanga ruenga. Ia o CDC, WHO, ia o te tonu fo I o le Commonwealth.
ia vai mamau fo me mai la tau yo isi mai me Australia yo isi mai isi tunu tele wa ma sane fo ila cho me fa pene ia patino lava na tau me tau fa mai mai pui no o tangata lo ngadu lu ai ia o le nasi na taimi pupu lava wa fa ilo ati lo maru tatu atunu ai ua se fulu maliva minuta tene le tura se fulu siva fanga le tai for Radio Samoa ia a wa efia siva mai tula mai fa ilo fia le pati o se mai o la fa fonga
O lava vaivainga ma pua ngā ma whainga tae tupu mai tū mā losi Samoa. Tū mau ilo whaavai o le tua. E silia tu lava le pāwā o le tua nai lo le coronavirus. E manu mā lo lava Samoa so se me ona o le tua na ia filifilia Samoa. E avea malona waa malona nuu te tonu o le Pasifika. Tele tala, tele fweltuspa ia le mori mau. I le o langa o le tangata whatu tua. O le nei aso la tātou watu le upo le tua whai mai. E maua mai le tusi o ngā ruenga. I o lona mata upo e valu. I alfa upo se fulu, ma upo suma lima e whapero no whaita wina. Whafonga mai le whaita wina le whionga pa ia le tua. Ua nauna watu i lātou umalava i a te ia. O tangata nuu a toa mali. Ua whapeane. O le mana tele o le tua le nei tangata. Wala tau whanau nau ia te ia awa wa lewa lona whatupuina o le ofo ia te i lātou i ana tonga fiti. Whatau la itu. Ua tari tonu lātou ia Filipo o na whaaloa lea o na fola lea o le tala lelei i le mea ale malo o le tua. Ma le suafo Jesu Keriso o na papatiso ina lea o i lātou o tane atua mawhine. O Simona foi, ua tari tonu o ia, o wha papatiso ina o ia, o na whaatasi atile o ia i a Filipo, ua matua ofo, ina ua mata i whailonga, ma vāvenga te tele wa ia whaia. Ua whaalonga foi le apostolo, le awa apostolo i Jerusalema, ua talia e Samaria le afionga le tua, o na lātou, a awina atu leo Peteru ma Ioane, i a te i lātou. Pai po suma lima, wa o mai fo i la ua, o na talo lea mo i lātou. O na ta talo lea mo i lātou, ina ia maua i lātou le nganga pa ia. Pa manu ia mai o le atua, i le whai tawina o lana fionga pa ia. O le asunga fua sa o tātou na whaanangolongoa i le whai tawina o le ngāluenga e whatatau i le ekalesia i Jerusalema, ua tasi le loto ma le mawhauwhau, ma ua lima foai i le whaasoa atu lo lātou, mea umalava na maua i le ati nae o le ngāruenga. I le whaita wino le nei aso o lo otusi atu pau le whaamanatu le ata lava le aitasi, o le lima foai o le ekalesia i Korinito. O lo whaamalosi atu pau le au kerisiano, ina ia maua le loto o le lima foai i mea walato maua. Au se whamanatu fo i mo i tātou le nei tūla, i le lofa tū noa o le tua watu ina mai i le tua i ate i tātou. A o whawhi ngai i tātou ma le vevesio ma pua ngā o le ulanga nei, i a tātou o na tepa tau lai ma vaai atu i le tua. O wā o le tua o le alofa lava ia. I a tātou tuli mata i lo tātou tamā o le langi. O aso whapenei e whasa sei nai i tātou i mea ua whaia e i lātou o tangata whafo mai wha te moni. O whafo mai whai mai i lātou e maua i lātou le mana o le tua. O whatau la itu. Le au soe. Ua nā o le tua lava o lo iai o le malosi e whafo i nai ma wha malo lo wai o se tas. I le mana o mia fo i o se wha whaitala la itu, mani ana whainga fo e tau whaase se, ina ia unga i mai ai le loto tangata, ma whape nā o na muli atu wai i a te ia. O Jesu Keriso e mamā lava ia, o Jesu Keriso e tu mau pe lava o ia. A wā olo na lofa tu noa, ua fua ai o na tā ua o na sapai o le nei manuia, ua tā ua o na maua. Ai se ara tā ua fefefe, ai se a fo i tā ua popole ai. Na ona wha malo si atu lava i ate oe se uatu nu upele. Tau mawhai o le ati nae. Ati nae lunga o lo whatu e tua. E o lava o langona na i ate i tātou o le fefe mani popole. Ai se a, ona o i tātou o tangata i tātou. O le tasile na o vaenga o lo vevesi e tonu i ate i tātou. O lo tātou le malama lava i ate i tātou. A o tātou o na pongi sā i ate i tātou. E whape whea o na ilo mai e le tasi le malama
o lo tā ua o na olai. A pongi sā i tā ua pa watu i tā ua I whainga wha taula itu. Ai a malama lama I tā ua, e whapena na papati soina I tā ua I le nganga pa ia I lona mana. Tā ua e manu malo wai. O le upu mo I tātou le nei aso. Ia tātou ona tepa taula I le atua. Ia whaia pē le atua po le alawa le whaasalanga sa o I le e ka le sia a le atua I te tonu Yerusalema. Toi, tu mau le whaatua tua. Pe mai o le tala, pe mai ua avea o le nei mea ua tupu whaape ma ua ta ape toi o tangata ma whaape nao na lātou o na launga ina toi le upo le atua I lea fale ma lea fale ma lea fale. Samoai, o I tātou wana nofo I fale. Wale o I tātou ia o ngā tuspa ia. Wale o I tātou ia o ngā pese. Wale o I tātou I tapua inga I aso sāpo o aso lulu. O le ala vale aso. E mana ia lai pe atatala lore tuspa ia te tono lo fale. Awa fo ia te mama e whapeane e te musu nei te oilo mea tangata whaoto atatala lo tuspa ia. Le ai. Mana tua. O I tasi to telo I tangata matutua I la tofato ai loa Yesu Kiriso. Mana ia re nei te me tatala ia lau tusi pa ia I te tono lo fale. Pai tau whatasi ma siau to olua ma siau whanau. O lea tua o lo feta lai pe lava I le aso ma le aso, o lea taimi ma lea taimi. Ai a tātou o na whaatala le ma tuu le coronavirus e so na whai I tātou. Ia whape nā foi o na vai ai o lo tā ua whaatutua. Ta talo la tā ua tuspa ia. Ia whape nā o na tā ua o na a vanga lo tā ua loto I le tua. Wa ai ia te ia o lo tūtū mai. I se lare winga le tūtū mai o le tua. O lo whaatali mai lava le tua. E matuu mai fo ilana tala ia. E te tau ave fo. O la fo le upo le tua e o mai to tonu ia te oe. Ia e tau ave mani wha mauni. I'm going to share you guys this story about illustrations le. O le maa nei ia le whanau longo. O le tasi aso. Tā wala wina ia le tina. Le whawhi ngai ngā awhi mai a umara wase singa I le asa tōnai. Ona e awhi mai le o whale e whai ai o sa tātou ainga o le awhi. Tali leo le whawhi ngai ngā o whawhi mai. Ia wale le lawa tina. E umara wase singa ona ue vātu le I lo whale. O le awhi wa uru whale atu le whawhi ngai ngā te tonu. Pe mai tala le tina. Ia o lo wawa lea. Ia o le tau mafutanga lea. O whai nei la o le mea ai. A o whai pe lava le lātou tau saminga, pe mai le tala tina. Ta mai o runga luenga, ai e tele I alu I lo whale. Pa mole mole, pai mai sa tātou upo, mai I le tusi pa ia. Pe mai le whawhenga inga, wale leile asa whaina. O malo la le tau saminga. Pai mai lo le tina I lan tamatene Salome, sa uese o tama. O le tina, arue au mai le tusi le tātou te whai tau wina I aso umalava. Le tusi o le ola. Le tusi o le whenga inga fōb. Le tusi o le whaaratanga. Alu lo le teni titi. Ai sa vali mari teni titi. Ma le target Calalak. O umai le teni titi target Calalak. Mai tala tina. Le tusi le na. Le tusi te le. Fe mai tala teni titi. Mom. We always look at Target Calalak every single day. We shop online. The mom goes, the Bible. The girl goes, what is the Bible? Lea le whawhangua tua ia te I tātou le teimine. Do not neglect the word of God. See what happened here. She forced her daughter Salome to go get the book of life, the book. She gave her 3 chances. The Holy Bible, the book of salvation, the book of love. But the kids still thinking, what is that book? We never read that book. The only book that we read in this house, it was the Target Catalog. Shopping. O le whautuanga mo tātou.
tala le tātou tu sipa ia. O mea fo i whapene, e whao ngā ina fo i ero tua, e rea tua o lo teimi. E whao ngā fo i ere tua me whapene o lo tupu, e whapena o na whata sia o mai fo i o ainga i te tono o lana upu. Pei fo i lava o le mele sa tupu a Jerusalema. Le whasalanga o le ekale si Jerusalema, al whaala velawe lau o tupu mai ai. They all spread out to each region and preach the gospel. By the time Paul trying to reach over the gospel is already ahead of Paul. Way ahead. Ya whapena fo nei taimi. Ya o ngā re taimi nei e toi fotua i ai mō tātou ainga. Pui ai i tātou le upu lava le tua o le tusi pa ia na tusia mō oe. Hua e te wha vai, whai tau i lau tusi, e whainga tā. Ono le tau mawhaile te apolo e wha lave i a te oe. Ia o le nā, le tātou mata upu mo le nei tū la fiafi. Ua tolus fuma le ono minuta te aine le tū la se fulu. Ia talima tātou whasalalanga, ia na whapena fo i lea ona, awa wina le tātou porkalame, awane ngalo ia te oe le whale lo le Rupio, o lo te tono o Long Beach, a whapea lo tau fia maua sau me ai, ia wala au ia fo leo Myers, ia, whaatonu ia o sau me ai, ma whai lava fo i rātou, a tonu lava ma whai na mamori atu i lo whale, ia po lea lava fo i se whengainga ma whai na o tau whaia, ia a whapena fo i lo o tau whaatonu wina sa o tau pua, ia po se mea i tua o lo, ia po se manufata, ia, whaungali manufata e mahana ia, ia wala au ia fo leo si wao, ia, e whapena lava o na maua fo i retali i leo manao. Ia, o le temere nei, ia, usi mai o la tau whaafonga, i le pese o sauni o le tia maa. Usi mai o whaafonga. Pala, pala.
Nei o lato mai mua masila sila mai ai o le amatanga lea mua mua o le whainga lotu la whapenana tu ina to sao lava i lau TV o le la au ia male wa lesi whasara lau i reo lau whanua ona o aso whapenei wa tapuni o vaita toa o malu malu e whale tapua i ai le to tele i te tonu Amerika ia wa e ai o le to whapea i te tonu o le sifa whonga le Channel 4 Radio Samoa ia o le a whawano ino le aso saa ia o la tu ina tu ai o whasara lau sao lava le whainga lotu ia i o nuu i o laua ma la alwhanga ia o le vaenga lo whatulanga ina whapea o le amatalia i le aso saa i le aso saa nei. Ia o le taimile nei ia Samoa e o i tātou lava o le pauwhautua whamalosi. E mai fo le tala fo le tōna le tusipa ia na ua whetalai le tua le whamawhanawhana atu i rona o Israelu ia Isaia le whaipu mua i le whai ne mata upe whasu matolu whai mai. A ole nei o lo whapea na whetalai mai le alii o le na whaia oe Iakob oe. Mana whaia oe. Israelu e aua le fefe. A wā o lo whaa tau wina oe. Ua o wala a wina oe i lou lava ingoa e whai oe mo. Samoai o lo wala au le tua i ate oe. Mai le tua aua e te fefe Samoa na o whaia oe. Na palapala i o lima i le palapala i le fausi o oe ma o tu ina atu o au mo oe. Na o whaia oe fo linga i ate au. Wha malolosi. Aua le wha vai. Aua le avea o le nei. Maala e vai ai o lo ta uana nofo. I te tonu ma le vā ma le atua. God redeemed all of us. And he called us by name. We all belong to God. E alofa tele le tua ia te oe mau. God protect Samoa in these times of trouble. Nai pui lava le tua. O lo sila fia fo ia le tua, le tinga ina ma le polonga o lo iai Samoa. If we claim to belong to God and bear his wonderful name, we must never do anything that will bring him shame. Awa. Ai tātou ona tūtu a ai pe lava. Koe mai, Iakob poe, lale winga Israelue. Lale na winga Samoae. Aua e te fefe. Na o whaia oe i o lima. Aua i tātou loto vai. Waso whape nei ia si inunga. E i tātou o le tasi. Ia tātou ona nofo e vava ai. A lofo o le tasi. E lango mai. Aua le avea ma coronavirus whape e lalo ai o lo whatuatua ma lo malosi le ai. Alu pe o ilunga. Alu lava oi ilunga. E sau lava wha mai malu. Al mele te whaiatua i ate oi. E hau lava lo taola. I le malo e whavau. Ai le au i hele coronavirus. Aua i tātou o na whapea ua ngawhatia ma ua vai. I tātou ua lela vai i tātou i nei meo whamai. Ana tua fo Iesu Kiriso na maliu lingo re sa tauro mo oe ma na sasa pe hanu iai i lātou i ateia. Tali o mai o ti ngā
o ti ngā umalava nana tupu ia Yesu na whapea e o ia te oe mau. A ua ia mo nei ti ngā manei whainga whaalelelei ina ia la vea i mai ai oe mau. Samoe tū lai. Aua te nofu. Tū lai. E vi i le atua. Pawhetai i le atua. Pai sa o lava i le atua. O lap te talo i aso ma se o tō lua ma se o whine whapea. Pawhetai i le atua le nei coronavirus. Wa e whafangu mai ai lo whaatua tua. Ai o te ilua. E pala ai for the coronavirus i atea. Talo whapena. It's time to drain our mind the word of faith. It's time to equip ourselves. It's time to let ourselves know who we really are. We are children of the Most High God. Tau o le whana o le tua. O lo iei whaithi au o lo fisosoani i a te tātou. O i lātou o lo tū vāla lata i le vāo i tātou ma le tua. O lo au mai i le tua ma whaasola na whina ngalo i a te i lātou. O lo whawhanga i na mai tātou whaamalo losi i tātou. Ai awar whapea sau le coronavirus malo losi nau tāu. Ne ai. Ia tau le coronavirus malo. Ai a tā malo losi e pēa. Malo losi e pēa. Ma tau le fwere tala. Paulo le sa whai a Yesu wha atolu whi mai se. A vese ele te moni o ti ngā talinga. O vai vai. Mai Yesu. Awa. My grace is sufficient. My grace is sufficient. Mai le mā nei o le tala. Ia tātou pēa o na tū mau i le lofa ma le anga le leo le tua. Tātou whātua tua pēa i a te ia. Wa o mea umalawa le tupu i lalo le la. E le lewa se mea e le o lilo le sida whanga le tua. Tā moa o oi o le atunu tofi. Tā moa o le atunu tofi. O le a mānei e fōre sā moa e le o le lau ele o tangata. O tangata. Ioi. A wala au ar sā moa o le sā moa e tali mai lawa le tangata. O oi o le tangata filifilia e le atua. Bai lua ia i e le atua. Lona whina ngalo o lea. Lona alofa. Le atu nuu pe mai sa polonga i aso ia i taua fasi ma avatu i la tau ma wha polonga. Ai fe mai le whaatua tua o le Samoa pe ona ta ua e Robert Stevenson. Mai le whaatua tua o le Samoa ti ngala na batu la sau le pulu. Ai fe mai o la e tū lava le ngutu le whana. Ma ai la tātou ia. A ifo nei la nei coronavirus ma le vai o i tātou i aso ia o polonga ia New Zealand ma le to'otelo le lalolangi. Ma ia vai atu lava sau le pulu ala e tū lava. I aso le pongi sā o le taua te tono Samoa ilea. Ile le malama lama o atu nuu nei. Ile ngā duwenga le atua lo ngā lui ai. Ma le fina ngalo le atua tangata Samoa. Le stasi nei tu Samoa ia e ola mita mitai ile atua me vivi ai. Ti ngā lava nei loe le atua e vai lau ngana le whaapalangi le Ingilisi. Ai au mai lava oe ave sa oi a Felika te alu tala ilon fina ngalo. Ma vai le mawa e le neime. Aure tō telo missionary fe mai aoi Afrika e mua na awa o i lātou ai le itu ua i lātou Amerika o fea lava o le stete. E mai sa o lava mai o i e whakasa aru sa o lava mai o aru i Afrika. Aru na tuspa ia. Le matau tia. O naru leo le whaife au fe mai e au mai sa saa mai i le tua. Le ganga pa ia. E monu lava ese ngā luenga ese ranga nu. Mai whao ngā umai le tua. Tā moa. Tula. Tā moa tula. Olo e matango fia lava le sila whanga le tua. Leo whaatua tua i a te ia. Ia o le taimi nei, o le awa vai o foi, ia talo whatu tino Elisa sanga porutele, whaafatale vare mafuta mai, Jeremiah, whalongo ifo, thank you for joining us, ia whapena foi na whatalo whatu le, ia o wharupenga, ia le peresa tene, o le sifafonga o le tai au fau, radio sa mo sepulo na tanu vasa, ia whapena foi whatalo whatu vera, ia whaafatale vare mafuta mai, o le taimi nei, ia usi mai ala tō whaafonga le pese o saunia, mo tātou.
whaafitai lava e tari mai tātou whaasaralanga le teimi nei ia wa i tātou I tono le mua peteru aolona mata upe wha o le whai upe valu e whaapea ia mua I mea o na maua e outou o le alofa nau o le tasi I le tasi a wā o le alofa e ufi ai a ngā sala e tele lava o le alofa e sili lea e leai lava o se tasi e sili atu lunga no le alofa o le wha moe po le wha tua e sili lava o le alofa o le alofa le nā o le tua o ta ua o na o lai I aso wha penei o hafo I ta ua le nanofo ma le o lai le o langa ma lo ta ua fo I whata mala I le vā ma lo tātou tamā e mua lava le atua le alofa I ha te oe tu aia Israelu ia ma le atua I o naso ta whaungaina I le atua fo ia o ai o tangata na ia filifilia. A oe Samoa e pele oe I le atua. O oe o le atunu ufe mai e leiloa e se tasi ta tonu o le lalolangi. O oe o le atunu ufe mai e mamau atu ma le reach out o le tala le lei. Fe mai o oe o le atunu e le mawhai o na fia Sofia se tasi. Ai o oe o le atunu e iloa le lei lava e Samoa. O oe o le atunu e whaavai I le lofa. A o a wina le lei oe I le lofa. Wa e iloa o naula I le lofa. I se tasi lava wa ova ai mo o maita wina. Po le halava le ti ngā ma le onga o le nei whaasalanga. A sulu atu lava fi mai e ifo pe whato ese. Fi mai e talia lava ona o le alafa. Mai e tusa lava I le ti ngā. Ai whaunu fale lava I le alofa. Tamo ai. E iloa lava oi I le alofa. E loa fo iau ngā duenga I le alofa. O mea uma foi lava te whai e te mita lava I loa lofa aisea o le mea lofa na au mai e le tua I a te oe Samoa. Pe mai e te alofa tua I se tasi. Maila I Samoa I loa lofa ma le wanga le lei. Wa e talia ina o le tala le lei. Wa e wha ulu fale o mea e ti ngā ma mea le lei. Ta e tali fo I popua ngā ma whawhita uli. Ai sa tu maula lava le alofa o le tua I a te oe ma. E o mai lava le nei tu la fiafi. O le alofa lava o le tua, o lo mua lava I oe. Ai se ala o la ta ua o ta mawhau wifo. I lo tātou ta mao le langi. O ani o ta ua langona e whaasanga tau atu I le nei alofa tele I a te I ta ua. Nao le o tia. Le mata uti o le lofa, mai o le lofa, ua fesfuli sa I ai o maunga. Ua li wai, le toa sa o lo tātou tamā. A ua I tā ua o na wha vai. Tā wawari ma le malosi. Lau fufonga fia. Mata ata. O oe, e alofa le tua I a te oe. Wa lima sfuma leono nei minute te ai nei le tu la se fulu. Ia wato se fulu ma 5 minute ona fa penare on tatou te o matau mawai. Ai o le taimi nei e whaawa wina tupea le tatou pol kalame. Ona e yeile au ngā wa mawhaia I tatou ona whatasia I le nei aso. Let me come to you in the simple way what the word of God is saying to us. For this is the reason the gospel was preached to you, even to those who are now dead, so that they might be judged according to the human standards in regard to the body, but live accordingly to God in regard to the spirit. The wall of atas. I mea umalava wa whaie le tua mo I tātou. Mai fo le tala mai above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Le lofa le nao le tua I a te oe ma. E moni lava wa whaia ina o tātou mātua mai le amatanga I le parataiso sa la uona iai.
O le ala sa ta ua ngā luenga o le nei aso. Ioe. Ta ua ona si i runga le lofa maranga le leo le tua. O inala lo o tupu mai o whala velava i aso nei. Lela o ta ua tuina i ate. Oe. O le fesili. Ai se ai tu tupu pea i nei taua. E mai le tala le testa ngata. Ai se ai tu ina mai pea le tua nei taua tu tupu. Le lau whamanino atu. E ese le taua le fesili e tātou. Ese le taua le tua. E mafua mai i to tonu o lo tātou fatu. If our heart is not lined up with the word of God, with our mind, the renew of our mind, we go to the mode like of hate. We hate each other. We dislike each other. So where the fight, where the war started from, it started from home. Then, next on the street. And after that, it becomes World War I or II. Ona, what it benefits us, we do that. But we forget to seek God. Pesili ile atua. Pesili ile atua. Ai ano nofo ita ua ma mafau le mela lelo tutupo ni ile tele o taua i tono le lalo langi. Wale iai lava se tai se whapeane le tuai. Le iai wa fai lava ma le malosi. Fai ma le malosi. Ai ana whapea e fo'i lava le lalo langi po le upo Yesu lo fai mai. The peace I gave you is the best peace of all time, but not the world gives. Ona o le peace na mai le lalo langi, o le fusu, o le whitawa i le whaamisai, whoever wins the peace. Ao Yesu, hampo, maulalo. Samuelu watunu ue. O te le whapea o te la o atu i ate oe. Le ai. O la ulava, ke whaatasi atu i ate oe i le afiafi. O le upu lava le tua e ao. Aina ona whafonga atu lava. Au i ate oe lava la oe whaitalia. Ia o ngā i ate i tātou ona toe vava ai lava i te tonu i ate i tātou. E lofo i ate i tātou, mau tātou va ai o tātou mātua i le ola maulalo, i le anga malu. O i la tō nā olo o nofo ai le nganga pa ia i le vātu tonu, o la tō fatu. Ai ale ai le tua te tonu i ate i tāua. E whape whea ona, how can we become a peacemaker if God is not in us? Lala nā e whai tete i tātou. Mātu wai. Whama ngalo i mātou le whanau. Nā fuso mātou mai hāpo, sa fuso mātou whati ngai ate o tō mātua. Tarusia, ia mā ngalo pe i mātou. I lau vai e inu i aso o malawa. E ata i tātou fwere whanau i a whapenau ni tātou te talo i le tua. Wha ngalo le vau i tātou mo tātou mātua. Ina ia maua e tātou le ola whea whani. Ina ia whapena fo i ono tātou toi lo atu le tua a o tātou o na o lai le lalo langi nei. Wha mao tātou anganga tu atu i le tua surrender to God. Billy Graham has put it this way: when he went to North Carolina College, one of the things when the instructor asked him, "Do you know who Jesus Christ is?" Billy Graham says, "I do." "Have you ever been baptized? Born again?" Billy Graham says, "I don't know. I'm not sure." Pemailan talan toi fo i le tono lo potu a onga, ta tala le tuspa ia, ma ue toi fai tau le launga le fai fe au, mai toi whapa ulawa i ono tuli vai ma toi tangi i le atua. E sao e ala o whengainga ma oi le tuai. Then he received something was really new into his heart, he said. He received the baptism of the Holy Spirit. And his life changed dramatically. Le taimi tonu lava le nā a matai loa o na ngalue o Billy Graham e a o wao i te tonu al tuspa ia.
E whapena fo i tā ua re nei tu la fiafi. Aere sa olo tā ua loto, molo tā ua nganga, molo tā ua ola mo le tua. E loo whalawa ia te i tātou le ti ngā mane ona. O Samoa, o le i oi mata le te tonu ia te i tātou umalawa Samoa. Aisea, o si atu nuu lava se tu lolo ngutu ma le afi. Peo se mai whatu seine se tailango. Ai le avatua le mako le i whaata fo i whalau e tere le roa Samoa le whawhanua laulangi. A ona tangata, e lai titi e maini i le whaatua tua. Le mea nau te tali tonu ma uwa ai tangata Samoa, po whea lava e fia te tele i tau aua le tama malitene Samoa, e o mai le to tonu le tapua inga. Mata utia le Samoa. Mata utia le Samoa le tapua inga. E ese le malama lama o le Samoa ilo na vā ma le atua. Samoa ai, usoe matu whawhine matua, tatou i whato ele ele atua. I tatou umafo i lava i nei Amerika nei Australia ni usila, o sio tatou atanu, mana tua Samoa i tarusanga. E lera o Samoa i upolu masavai a o Samoa fo i tutuila, papena fo i mamanoa. I lea tua, ina ia apatulona au whaaola, ina ia ave ese mai o le nei wha mai, ai wha manu malo Samoa le wha tua. Ai a whai o lona whinangaro na te wha o ngā inga le nei wha mai, ia toe wha awhiala mai le wha tua o Samoa, ma toe manu malo mai ai. Whai o lo whinangaro le tuai, ai le o mato nei loto. E alofa le tua, e le ma whai no tu la wha ia te oe. Aua te loto vai vai, loto tele. O lo tau le tua mo oe, o lo feta lai pe lava le tua. E hei teime to tono lo tātou o langa. E polonga i tātou lau kerisiano. Ioi, lo feta lai lava le tua i tono le mataupu mua pe teru. Le mataupu, ilo na mataupu whaa. Mua pe teru mataupu whaa le ilfa upa sfuma lua fe mai. Dear friends, do not be surprised at the full ordeal that it comes on you to test you as though something strange were happening to you, but rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. If you are insulted because of the name of Jesus Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. E tu mau lava le tua ia te oe. O a mea lava lo pe vesi ma lo pe pesi mai. Pe to fo tofa fo ia te oe. O lai whaatasi tu lava le tua ia te oe. E te manu malo i mea uma. Fia fia. Lau fufonga fia fia. Ata ata. O oe. O le i oi mata. Mai o oe. O le fatu o le atua Samoa. Na maliu Yesu Kiriso mo oe. Pai nei lau whaai unga. Fili fili le nei tūla. O oe ma le atua. O le taimile nei. O mai le si ui o le tatou whaata singa. O na ilo na manatu e whapea ma ia te au nei. Fagalilo Samuelu wala popo tuawa o matawheo. Na whionga le whaatonu tuila e pa whawhitai sua. E mamori e toile ngā whawhitai tele lava. I pā anga matango whio o mawhai o na tō suirango lango mai le nei aso. O ai lava le nei tangata mai maa ua nei wa au ina mai o tō taimi. Ai whawhitai lava lau tō sapai a whawhitai le sisia e o le pola o lo whaleo. E tau au tira tilo mai ai le nei tangata e nofo atu. Whawhitai wa te tala mai o lawa. Whawhitai wa whaau whale atu le upu. A le sifa fonga o le tai a fo radio Samoa e a fua mai langi. Mo oe Samoa le pele. Pole le si wao vi mares e whainga tāre tātou savalinga o lo tātou savavali ai.
ai pe tai a tātou sa vavari ma le atua e whaingo fie ne oma. A tātou au whatasi ma le atua. Wai se whaasanga tau mai. Alleluia. Upu mana i ore nei afia. Malo Nathan, i ia fo i le atua. Why say whaatasi mai a te tātou? Greater that is in you than the one that is in the world. Lare winga. E si le atu le malo si o le tuolo nofo te tonu ia te oe. Nai lo le devil lai whera rai mai fafo. Devil has nothing. You have more power than the devil. You can tell the devil to leave and he'll leave. He'll flee. Authority in the name of Jesus Christ. Tātou wifo matala. That's why lo mātou ta māpa ia. A o le ingoto le lao le nei aso. Na whawhitai o lo suafa. A o le nei. Ma mau watu o le lao. Ma ngoto atu ilana masanu. E whawhitai a pēla walo suafa. Whawhitai le anga le lei. Whawhitai le anga alofa. Whawhitai mea umalawa wa e saunia mo i mātou lau whanau. I atu nu o le lalolangi umalawa o lo whapena o na ti ngā. Neli ie i a te i lātou ele o i loa oi o lo popole i lātou. Whaamole mole lo mātou ta mā. Whao ngā ore nei teimi. E so sulo tuai o lo malama mo i lātou. I lātou fo i a sila fia mai loa oi le whenganga ma oi lo mātou ta mā pa ia. E sosoani fo i ate i lātou. O lalo finangalo mo i lātou. I ata talo mo i lātou o lo o vai vai. Pai o lo finangalo. O te wala au i lawa fio maleanganga. Samoa. O lo whangia i lātou. Tangata na e filifilia. Pa malosi ate i lātou. O pāanga matango fie umalawa wa mafuta mai dene yasu. Pa manuia i ate i lātou. I le suafo Yesu Kiriso. Amen.